হিরের দ্যুতি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। श्याम सुंदर कंपनी ज्वेलर्स, ग्लिटरिया, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দ্যুতি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। IGI দ্বারা পরীক্ষিত হীরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ।
Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonan Lamshogo, Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomawa. Puilan of Heidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. Bizipinilu Azizama by Catalia Mirza, Raza Potendroni, Shamushara Amsa Kaisa, Karelite Bottle Slimani Panda, up under mission Kedal with the Bottle Yakar 19 family 55 voters from Kabisipi Bottle Nibana, Bottle Nibana Yakar Bongalam Sugar and Harka in the Shibon Tilsa. Partial today is in Chairman Jogotis Debrumani Manjamunga West Borsala Amsayo Klaisa Kasholokutu Panda Manjaka Subzone Chairman Devashes Debroma Joran Yaktipamuto President Tony Debroma Washing Borsala Chairman Shooters Debrumana Kovite Kuman Adangro. Tukunan Tangati Okolovitia Koroksa Borok Wimung, Niranjan Malakar, Patimon Poderai Tanani Shajar Bar, Katatila Amsayo, Patimoni Kotaman, Patimon Tayo Tanashu, Fair Service in Adam Rock, Abunagla Amang Katina Kosai Poderai Shakanogo, Tlamani Koktama. Partial Kumsa bike the Kumsa Otomal Kunahara like to Telemani by Shagoto Kumanka, Korotamborok, Patumuk Telemurat Norenpur Amsani Pokoma, Pata Shagoto Kumanara Matalansa, Telemura Shakanogo. Kolashani Airport was the opening line and Bagay. Partial Secretary of Klaisa Kaisa Koksa Panda, Manjaka Monteshan, the Chodori, Airport Authority of India Northeast Regional Executive Director, Dian Batrana Kovite, Amro. Partial Promotan Luazi Zamabai. Sadra Trisha Mother Bisho Klaisa Kaisa Lokoto Panda up under Bishinte, Amsa Lokoroma Sakarignai, Manjaka Titi, Chairman Jogotis Debroma, General Promoter President Tony Debroma, Subject Chairman Devasis Debroma, Moses Vice President John Debroma, Lemon Debroma, TWM District President of Kovite Kubango. Tabo Koktuma Shukrubui. Bizipinilu Azizama by Catalia Mirza, Raza Potendroni, Shamushara Amsa Klaisa, Karelite Bottle Slimani Panda, up under mission Tidal with the Bottle Yakar 19 family 55 voters from Kabisipi Bottle Nibana, Bottle Nibana Yafre Bongalam Sugar and Harka in the Shibon Luzon Tilpura. Edisi song ba numbers kango toni BJP ni luwa jisa kong baital bidal thayok khlaisa goi tongo samung batak abai kinu first lo katalia Mirza Razapur kendra khlaisa khareli ashani reli jengja kha chamuk sorani shimi rada boshi hati jora abni yaklo khlaisa kha kaisha bodol slaimani panda apandani bisingte talbidal bodol ya kare 19 family ni 55 voters from kha BJP bodol ni bana ya fare brono lamjok sogina harka MBC Padmalason Tripura Onde matrum Vande Mataram, BJP Jindabad, BJP Jindabad, Bhagavatate Swagotam, Bhagavatate Swagotam, Bolo Bharat Mata ki, Mata ki. Kobani bandar yakar paine BJP o paine ro chunglam thogo. Vande Mataram Bharat Mata ki joy, BJP Jindabad. Kaisa tini প্রকাশ্য জনসভার মাধ্যমে তিনি কাইসে সাকলাইমো যে কুপনি দফা বা কুপনি পার্টি আকারই নাই চিনি বিজেপি বানারমখা 19 পরিমাণে প্রায় 55 ভোটার
19 পরিবারनि प्राय 95 बुता तिनी त्रिपुरा मथा याकारoi chini BJP ini banaromka jang borongno BJP ni pokok lam soginyawo ebong jong borong chini poribaro jong borongno kaka ham yaparu tai hamdamu yaparu jotono hambai jotono kulumka abni aglona arshani pandano tui koksaka MBC ponmol sontribra bui hai muk tui khiglai ka bui bokok saimiya kok ongkha rumya kok sanan thangtene onek kokno bulongoi mano ani se norok sibaijak nukbaijak tak social media ni jug onek লেখা পরিজাক দাবুং নিচরাই দাও বড় কাহা মানুষে সিও আপনি বাগই আং যতটুকু সীমানি তিনি ননি বসাঙ্গ থাইজা থাইনি কক সাইখানা রনাই কগংকা এক সময় ই সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় কে ইয়া ফাকরাইয়াকে কে চাকরা মাইতাং ও ইয়াকে বা কাচিয়া হাতুরা কে সিপিআইএম kesak pun ia pakosang kan ke kongres pun kabo ke kupur bai kesak hingga no besibak gram gonjoni borok bujiwo kupuro de bud nai na kesak bud nai baksa u yang ni koson baksa siang uitang ku kabo kongres detamo kupur kesak hingga besibak choli gram gonjogo ek somoy kongres ni শাসন কংগ্রেস ni শাসনের সময় আসলে পারাও আমসিনি কবাকুল করোনা ফাইমা জগানি মকলক লাইকা এডিসিনি সংবাদে তুই বিজেপি দে দিপ্রামতানি বিশঙ্গ নংজাকা বাতাইলাইমং ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Fashil TDDC Chairman Jagadish Debrumani Manjak Monga West Barzila Amsayo Klaisaka Kaisha Lokutum Panda Manjaka Subzone Chairman Devashish Debruma Jurania Dipramuta President Tony Debruma Poshim Barzilani Chairman Shudesh Debruma Nokobite Kuban Adongra আসলে পান্ডারা তুই কক সানানি থাঙ্গে টিটি এডিসিনি চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা শাখা সকাঙ্গ শাকলাইজাক টংমানি হাইকেন উফাশাল ওয়েজ বর্জলা আমসায় খাইজাকা কাশালো কুথম পান্ডা আপান্ডাবো বিসকাঙ্গ এডিসি সংবারিনো তুই সাজাকা কগলাম আবাহাইকেন ডিপ্রামথা বদলনি সামহমুনো তুই সাজাকা কগলাম আবাহাইকেন উফাইনে এডিসি জংবারিওবো ডিপ্রামথনো হাপাঙ্গ আসনে হিনি শাখা টিটি এডিসিনি চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা তিনি চীনে আগিনো সুজুল খাজার পশ্চিম বজলা ডিসি লেভেল যত বুবাগ্রানি সেংক্রাক সংগতি কাছে লোক কুথুম পান্ডাং হিনে লোক কুথুম পান্ডাং কারো বরজলা সিনিয়র বেসিক স্কুল গানা চিনি পশ্চিম বজলা ডিসি অফিস নি নখগব থুম নখলাও গাবনি লগলগি जों চিনি বিসি লেভেল কাছে মিটিং পাইমানি ইয়াগুলো এডিসি প্রশাসন এঙ্গই চিনি বকুক সংরক্ষণ যেখানে কাংসাদো কত কাংসাবো जों তিনি বাগলায়ো আবার আমতি খাইনো जों ডিপ্লোমাথা তবে এডিসি প্রশাসন রাং কিসিসানি বিসিংফানো লিমিটেড বাজেট লিমিটেড প্রশাসনিক ক্ষমতানি বিসিংতিফানো जों চিনি ত্রিপুরা হাস্তে রগৈ এডিসি এরিয়া বরগৈ গরম সামংকা হাম খাইতঙ্গো তিনি বড় প্রায় বুসুক ফ্যামিলি নো তিনি 250 जों চিনি বুড়ি বুসারক নো যেখানে কাংসা রুগু কাংসা বাগৈ জংজাবো আমতিখেবো বসকাঙ্গবো जों गोबां बिसिरगनो बागलायनाय बसकांनि एडिसि चंगमरिनि तो जों कक कथारमानि सिगां एडिसि आमतनि चिनि काखक काहाम बुखक काहाम एरें तंनाय त्रिपुरा सरक जतसे बदिनो बुट न बदिनो एडिसि बुट फान्यो नासिङै दंगायो मुकुम चेराबै 2021 बुबागानो जे गोबां सीट गोबां मार्जिन बे बुट कप्लाय खेमनि काकानि म बुसकांगोसे तेबो गोबां खायै तेबो गोबां सीट जुयै मार्जिन गोबां खायै कप्लाय खानानि बागै त्रिपुरा सरकसे कक साइ दङ जोंखै सानासो नांगिया गुबुननि पार्टिनो जे सामनि दंलबोखा काम होनाय बाबो राजनीतिनि कायसे बासन जोंथ' राजनीति खायो हमपानो चिनबो जतनिसे पुलांका दाफानि बागैसो सामं खायो बराबो मा सानायनो जे केसेन रक जे दुर्बल रक बरं बिसि ककत सावो जों आमतिरा हाय ककत साया साबो फाइनाल फाया त्रिपुरा सरक ठीक खाजाक बुबाग्रा बादे बसकांनि एडिसि चंगमरिबो कोन पार्टी खमुलुं दखल खायमिया अबखा आनि निजेनिबो 100% ग्यारान्टी এবং চিনি त्रिपुरा सरक सरकबो समाय तांजाकनो
বুবাগান অত্যাবশ্যা 26 নে এডি সিস্টেম মরিব পাওয়ারে ফাইপিনাই আসলে পানামা জাকাব সাব জোননি চেয়ারম্যান ডেভিড সিস্টার বর্মা জিরানিয়া টিব্রামথানি প্রেসিডেন্ট টনি দে বর্মা পশ্চিম বর্জলানি চেয়ারম্যান সুদেশ দে বর্মার খবইতে কুবনা দং রক ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Teitukun tangi tiokologi tiga koroksa borok birimung Niranjan Malakar padimung Photegrai thanani Shaidarpar Katatila Amsayo padimuni kokta mankeno padimung thayo tangi shoika fire service ni adongrok abunyagla amang katina khosai Photegrai shakamnogo telangmani koktama পাটিমুলতি কোকটমানি বিজিংতির সাইমান কা ফটেগ্রাই থানানি সাইদারপার আমসেনি টংনাই নিরঞ্জন মালাকার মঙ্গই খরকসা বরক তুই সাগো টগনানি থাংমানি কোকটমা ফিয়াবা নগো কিফলি সফাই আমমানি বাই নংনি বররং নাইতংনানি চেংখা বাইথাগো আমসেনি লুকরক তুই সাকনারাও গুফুংজাক নগৈ ফায়ার সার্ভিসনি আদংরক নর হরসাখা কোকটমা আবাই কোকটমা মানকিনো ফায়ার সার্ভিসনি আদংরক থাঙ্গৈ আমাং কথিনা ত্রাংসাগা ফটেগ্রাই শাখামনাগো আমাদের এলাকার নিরঞ্জন মালাকার উনি মির্গি বেমারির রোগী সানে এসে এটা দুর্ঘটনা ঘটছে মারা গেছে এখানে ফায়ার সার্ভিস আইছে আইয়া লইয়া যার হসপিটালে ফটের হসপিটাল বয়স কতটুকু হবে বয়স 38 পাটিমুলতি নংনি বররং খবে আমসেনি লুকরনি বিসিং নুকসাখা খাখামু পাটিমুলতি ইসরাপসনি বাগি নুকসাখা ফ্লাকা ফ্লা ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Fasalo khungsa bike te khungsa auto mal khungna hara lai thotele mani bai sagoto khuman ka khorok tamborok padimung telemura Noyanpur amsani koktoma baithago sagoto khumanai rongna talangsa ka telemura sakhamnogo পাটিমুলতি কোকটমানি বিজিংতির সাইমান কা ফসাল দে বর নয়নপুরনি সিমি মহারাষ্ট্র থামনি লামাও খুংসা বাইতে খুংসা অটো মাল খুং তোতালে মানি বাই সাগতো খুমান কা খরক থাম পাটিমুনি কোকটম মানকিনো পাটিমুং থে থাং সগৈ কা ফায়ার সার্ভিসনি আদং রক আবনি আগলো সাগতো খুমানে রকনা তলাং সাখা তেলে আমরা শাখামনগো বাইথাগো রেফার খাইর হরজাকা বরংনা আগরতলা জিবি শাখামনগো এটা নয়নপুর থেকে মোহস্ত্র যাবার রাস্তাতে মুখটা এই জায়গার মধ্যে আমি বাড়িতে গাইজ আছি আইসা দিয়ে দেখেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে অ্যাক্সিডেন্ট হইবার পরে কোন সময় ফায়ার সার্ভিস যাইব কোন সময়ের দরকার তো তাড়াতাড়ি আমার গাড়িতে আমি তাড়াতাড়ি তুলে দেবো আমি যতটুকু ফার্স্ট যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মানে পৌঁছাবার চেষ্টা করছি কান্যা হসপিটালে পৌঁছাই দিলাম এর কি কোনো অটো টোটো আসছিল বা না বাইকে বাইকে বাড়ি গেছে আমি আর একটা মোটামুটি সুস্থ আছে হেরে গেলাম তুইছে ঘটনা হে কইছে যে অটোর লগে বাড়ি গেছে যে কইছে আর যে বেশি আহত হইছে এর লগে তো হে ড্রাইভিং করছিল হ্যাঁ মনে হয় দুজনই মনে স্পিডে আসলো নাহলে এত বড় ঘটনা তো হইতে পারে না একজনের অবস্থা তো খুব সিরিয়াস আছে কিনা সন্দেহ আছে আরেকজন পাও একদম পুরো ঘুরে গেছে না এলাকার সূত্রে জানলাম যে দুইটা বাইকে বাইকে বাড়ি গেছে নাকি আমি শুনছি এমন বাইকে বাইকে ওখানে এরা কইতাছে যারা লইছি আইতে একটা জিজ্ঞাসা করছি কোন আমরা দুইটা বাইকের মধ্যে আসলাম ওটুর লোকে বাড়ি গেছি ওখানে ঘটনাস্থলে গেলে আমি তো দেরি করছি না আমি পাইছি আপনার গাড়ি চালু হয়েছেন না আমার গাড়ি চালু হয়েছে আপনার নাম কি আমার নাম সুজিত কুমার বিশ্বাস বাড়ি বাড়ি সাউথ গিলাতুল ইসনকলা মূলত তিনজন রোগী একজনের নাম রামু সরকার 19 বছর সুব্রত দেবনাথ 34 আরেকজন সাগর বিশ্বাস বয়স 20 অবস্থা খারাপ একজনের তো পায়ে ব্যথা পেয়েছে আরেকজনের পা ফ্র্যাকচার হয়েছে তো অবস্থাটা আশঙ্কাজনক তা আমরা ওদেরকে ট্রিটমেন্ট দিয়ে ফার্স্ট এড দিয়ে এজেন্সিতে ট্রমা সেন্টারে রেফার করেছি কার কার অবস্থাটা খুব খারাপ অবস্থা খারাপ রামু সরকারের অবস্থাটা একটু খারাপ আছে আর সুশান্ত দেবনাথের পায়ে ব্যথা পায়ে ফ্র্যাকচার ডান পা স্যার যারা এক্সিডেন্ট করছে যে রামু সরকার এবং অন্যরা তারা কি স্যার মদমত্ত অবস্থায় আছে মদমত্ত হ্যাঁ কিছু স্মেল পাওয়া গেছে কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে জানেন বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে গিলাতুলি রোডে তেলিয়ামরা গিলাতুলি রোডে আপনার নাম ডক্টর প্রণয় দাস আসল হারপাটি মুঙ্গ ক্লাই স্বাগত কুমারের রকনি মুং অংখা রামু সরকার সুব্রত দেবনাথ দে সাগর বিশ্বাস আসল পার্টি মুনতি আমসিনি লুকরনি বিসিং নুকসাখা ফ্লাকা ফ্লা ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Collection Airport Tewseri opening line ni bagai Fasal Secretary of Klaisa Kaisa Koksa Panda Manjaka Montri Sushanta Chaudhary Airport Authority of India Northeast Regional Executive Director Gyan Batrana Khobi Tekubun Adongra আসলে কক্সা পান্ডা কক্সানি থেঙ্গে মন্ত্রী সুজাত চৌধুরী সাগা চারশাল হাসনি মন্ত্রী অকরাবাই সালাই জাকমানি কগলাম
অবিরকম খলারক চেংনানি হিনকে আরনি জায়গা থাইনো খবই দেব দালবিদল সামুং হুমুং দঙ্গ আবনিয়াগুলো হাকতর হাবাংবাই শাসনে কগলাম হनै এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া নর্থ ইস্টার্ন জোনের যিনি ডাইরেক্টর সাহেব আছেন মিস্টার বাত্রা, আমাদের আগরতলা এয়ারপোর্টের যিনি ডাইরেক্টর আছেন এবং প্রাক্তন ডাইরেক্টর যিনি বর্তমানে দিল্লি সফদরজংয়ে আছেন, ওদেরকে নিয়ে আমাদের ট্রান্সপোর্ট সেক্রেটারি এবং ট্রান্সপোর্ট কমিশনার সবাই আমরা এখানে মিলিত হয়েছি এবং কৈলাসহর এয়ারপোর্টকে কি করে চালু করা যায়, যেটা দীর্ঘদিন ধরে আলোচনার মধ্যে রয়েছে, সে বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে। তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং দীর্ঘদিন ধরেই এটা আমরা রাজ্য সরকারও চাইছি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে কিভাবে কৈলাসহর এয়ারপোর্টকে আরো অপারেশনাল করা যায় এবং আগামী দিনে আমাদের বিভিন্ন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কৈলাসহর এয়ারপোর্টের যে গুরুত্ব সেটাকে উপলব্ধি করে ভারত সরকারও চাইছে সেটাকে কার্যকরী করতে, অপারেশনাল করতে। কিন্তু সিদ্ধান্তটা নিতে হবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী স্তরে, কারণ এখানে ল্যান্ড একুইজিশনের একটা বিশাল ব্যাপার রয়ে গেছে। তো স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক ইনভলভমেন্ট সেখানে রয়েছে, যেটা মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, অর্থ দপ্তরের সেখানে আধিকারিকগণ বসে আমাদেরকে আলোচনা করেই সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তো আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে সময় চেয়েছি আগামীকালকে। নর্থ ইস্টার্ন জোনের যিনি ডাইরেক্টর এখানে এসেছেন মিস্টার বাত্রা এবং বাকি যারা আধিকারিকরা আছেন, আমরা আগামীকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে সেটা কিভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা করব এবং পরবর্তী সময় একটা সুস্পষ্ট একটা রূপরেখা তৈরি করে সেখানে যাতে কৈলাসহর এয়ারপোর্টকে আমরা জনগণের জন্য উৎসর্গ করতে পারি সে বিষয়ে আলোচনা হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। আসলে পানামাজাকা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া নর্থ ইস্ট রিজিয়নাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর জ্ঞান বাত্রা, আগরতলা এমবিবি এয়ারপোর্টनि নিউ ডাইरेक्टर कृष्ण मोहन नेहरा, गोजाम डाइरेक्टर शिके मीना, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंटनि सेक्रेटारि युके चाकमानो खबर दिखुबना दंराव राजको रागुलनि सिमी प्रणामनि कौतम चिनि खरां ফসল তীব্রমথানি লুয়াজি জামাবাই সাইদ্রাত্রি শাম মাধব বিশ্ব খালাইজাকা কাইসা লোকথম পান্ডা আপান্ডানি বিসিংতৈ আমসাই লোকরং বাগজাকা রিগনাই মানজাকা টিটিআইডিসিনি চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা, জোরানিয়া খোলা তীব্রমথন প্রেসিডেন্ট টনি দেববর্মা, সাবজন চেয়ারম্যান দেবশিস দেববর্মা, মজলিসপুর ওয়াইটিএফনি প্রেসিডেন্ট জন দেববর্মা, লেমন দেববর্মা, টিডব্লিউএফনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট খবৈতে গুবুন আদংর আপান্ডানি বিসিংতৈ রিসম বাগজামানি ইয়াকলা আমসানি লোকরংनि बिसिङाव नुकसाका खाथंमो आबा हाइकेनो फाइनेन्स शालाबो देबताल बिदल सामं बताङि गना हारसाकना हिनु शाका बाना मानसनै नारबाय रक जों खबर काहाम माखा गादिसि हापांबाय खोथों याफारमानि यागुलो जों जाथकमानि अबो बुस्कानि बुटनि सिगां बेवैसा हायनोहाय जोंनि बुकुक सङो नगो कान्द्रब फानो जों ओरैनाय गांसे गांसे याफारनानै होनै वान चकमानि ओरैनायबो सपारगा गबा एक लगे जोंनि मिटिं डेट दमाने 20-25 दिन सिगांनो जों खायजाक दमाने अबनि दिनै अरो पान्दा दैफा जोंनि बरमना दारजन दांसवा सुबजाक जत्त बरमना बुबाग्रानि सेंकराक जिक्सं खरकसा खाया ताबुकते बोमुं सावै जरा नाहालिया जोंना नासिक दंगाखिया ओ पश्चिम बरजला स्कुल पश्चिम बरजला विलेजनि जोंनि बखौ गाहामसं ताखौ गाहामसं बनिबागै आंबो बाराखायनो सावै अरो गथम दंनाय बमासं हानकसं जत्त बरमना लोकनो पारफेया जापानि जिबा याफारै जोंमरो जे माने याफालायनाय अपरंगरो खाको फुबाय नाथक खायै कोनो हयजय इंलायावै वालाय सबाय इंलायावै अबगाहाम अबहामिया आमतिरक इंलायावै सिरियाल नामा जे फाइमानि आहायकेन याफारकाय क्लांजाबोदि हनै आं नरनो गबगो कखा जों उरां ताबो बुबाग्राबाय याखायबा बुबाग्रानि सुगांफानो जोंनि दिप्रासानि बखरगो ताबो 42 लक्ष ताबो कक थाइसा हाबजा बुबाग्रा मत दिप्र राज्य तेकासि हास खालामनि बागै
저박 খাইতো হনেছ অব খাইমাঙ্কা যত তবা খারগন অব খাওই চিনি আন্দোলন জাতি জাতি ইংই তব गोबां बरफ ताबो जिरानियानि बरफ जे तंनायरो अरनि वामजिरो बर अरनो तंसिनाय बर मतय मा थांलिया आगतलनि बरफ वामजिरो अरनो तंनाय मोहनपुरनि बरफ मोहनपुरनो तंसिनाय बेखाय जों आलादा हा खागैनि माने अबकोनो भारतनि संविधाननि बिरोधिया भारतनि संविधानाव दङ उरा भारत कतर राज्यनो सिकागै केदाल राज्य फायो उत्तर प्रदेश आसो कत राज्य आगे एमपीसी 85 जन एमएलए 425 जन उत्तर प्रदेश सबाई कैसा केदाल राज्य उनका उत्तराखंड तब बिहार सबाई कैसे राज्य उनका छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश सबाई कैसे राज्य उनका छत्तीसगढ़ तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य सबाई तेलंगाना उनका संविधान बरफ निबागै आईन बरफ निबागै दरकार नाखाय आईन संशोधन खायो Tabo kisha lenglamani jora. Tebo hastre hayung te haktone koktuma tuwe faitongo lenglamani yagulo. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, GSI IGI পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। ভালোবাসা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়।
কালীবাড়ি রোড ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। লেংলামান ইয়াগল হাইন হাইলাম সুগু চিনি ককবরা কক্তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরগ্রক বিজেপিनि लुआजि जांबाय काथालिया मिर्जा राजापुर केन्द्रनि समस्या आमसाय प्राइजा कारेलिते बदल स्लाइमानि पान्डा आ पान्डानि बिसिंति दाल बिदल बदल याकरे 19 फेमिलिनि 55 भोटार तंका बिजेपि बदलनि बाना याकरे बंगलाम सुरनि हारकाय बिसि बनि जन्तिलफ्रा Partial Edition Chairman Jagadish Debrumani Manjak Munga West Barzala Amsayo Klaisaka Kashalokuto Panda Manjaka Subzone Chairman Devashish Debruma Joint Elected Promoter President Tony Debruma Washim Barzala Chairman Shudesh Debrumana Kobite Kuban Adangro Tukunan Tangati Okologi Tiga Koroksa Borok Winimung Niranjan Malakar Patimung Podirai Thanani Shajar Par Katatila Amsayo Patimuni Kota Manhana Patimung Thaya Thanashui Fire Service in Adamrok Abanyagla Amang Katina Kosai Podirai Shakamagot Telamani Koktuma Fashala Kungsa Bike te Kungsa Otomal Kunahara like to Telemani Veshago to Kumanka Korotam Borok, Patimung Telemurat Norenpur Amsani Koktuma, White House Shago to Kumana Ramatalanga Telemura Shakanago. Pollution Airport was the opening line in Bagay. Fashala Secretary of Klaisa Kaisa Koksa Panda, Manjaka Monteshan Choduri, Airport Authority of India Northeast Regional Executive Director, Dian Batrana Kovitek in Adamra. Fashala Tipramukhani Luazi Zamabai. Secretary Sham Mother Bishop Klaisaka Kaisa Lokoto Panda Apandan Bishinte, Amsan Lokorong Balsaka Rignai, Manjaka TTIDC Chairman Jagadish Debroma, Journal Promoter President Tony Debroma, Subzone Chairman Devashish Debroma, Mosles for YTF President John Debroma, Lemon Debroma, TWF District President of Kobite Adamro. Tabu Koktuma Shukrubui Fashala TWF MLA Nonita Debrumani Tidil Mumbai Mayung Bokarok Russia Bari Amsel Klaizaka Kashilokutum Panda Apandan Bishing the Amsan Lukuraway Shazaka Kogla Ashli Pada Mazaka TWF Central Committee GS Eba spokesperson Gita Deborma GS Sivansili Deborma Central Committee Columnist Secretary Sivani Deborma De Vishaka Deborma West District Secretary Neshamari Deborma MLA Nonita Deborma 24 Rimability TWF ni Clock President Nirmala Chuprano Covid de Kubanadong Rock. The promotion the समस्त activities in the money day to day over the governance by the money bade non election hambai any entire team no election hambai ini বিশেষ কিছু জায়গা মাইল বখরা কারা দলপতি বিসি কল্যাণী তে রতন নগর বিসি তে অবন করে जों রয়সাবাড়িও थांनाय
জয় সবাই বাহিনী প্রোগ্রাম আরো খালামनाय दङ তিনি মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে जों दाबो শুধুমাত্র তিনি ত্রিপুরামথানি ইলেকশন ক্যাম্পেইন খাইলাই दङ साइमानो 2 मास परे एबा 2026 खायनोहाय एडिसिले थांनानै फाइ दङ जों अबो साइमानो गाहाम जायो তিনি अबो साइमानो हरलि जे खायनोहाय 2026 एडिसि इलेक्शनाव ত্রিপুরামথারক आर्टिस्ट आदिनाय बागै শুধু সময়नि অপেক্ষা खालामनाय दङ একটা সাইড বাই সাইড अबो क्लियर खालामनो जोङो जे बीजेपी रो 28 तमनि बरनि अंक भूल नाखागे जिंगरनो अंक फोरनि रनाय तामनि बाखिनखाय एक्रॉस द एडीसी एरिया 7132.56 वर्ग किलोमीटर बरफ पद्मकुमार बाडिंगनिया अबन जे खातु हाता इसिनि अजगा आनार संसिना फाइनाय बरफ कैलकुलेशन निलेनि बागै जों बरन चैलेंज जानो बहायछि दिनै एडीसी एलाकानो বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সামূহিক কাজ সমানি করেব বরং যদি 28 সুয়াউই ইমাংলুক তাহলে বরং আগাম সানামসুমু নরক ফাস্টপর সুগ্রাদি তারপরে ইমাংলুক দি সুয়াউই ইমাংলুকমানি আবার সাকসেস নিয়া তামনি বাকিনকায় ত্রিপুরামথা সরকার ফাইনাল বাকি যাব শুধুমাত্র সময়নি অপেক্ষা ইনো যারা নক উপলম্বরীর অবন প্রমাণ থায়ো ইয়াসা গুবাগ্রানি লগি তংনাই गुबाग्रानि दानिमाबायनोसो याक्रिसनाय गुबाग्रानि सामाबायनोसो बुट बरनाय हायसि आदारवाइज बीजेपी का तंखौ जाखु आबोबरनोसो आगाम सानामोसो जागा जागा दिनि इलेक्शन कैम्पेन इ सबो फाइसबायखो दिनि अत्र एलाकानि दिनि टीडब्ल्यूएफनि ब्लक प्रेसिडेंट रायमाबेलिनि ब्लक प्रेसिडेंट 24 रायमाबेलिनि दिनि बुबुं निर्मला दङ अजागानि दिनै दादु आसु आसाया बर दंखौ मोनबाय दिनै दादु दङ अजागानि दिनै मेडाम नन्दिता देबरमारिया एमएलए मेडाम दङ दिनै टीडब्ल्यूएफ जनरल सेक्रेटारि दङ शिबानी देबरमा बिशाखा देबरमा तारपरे शिबांजलि देबरमा नाइसा मारि ते अजागा वाइटीएफनि सेक्रेटारि ते अत्र एलाकानि जितुनाय जों शिक्षण नेतृत्व अबनो एकमात्र प्रुफ लायगा ये ত্রিপুরামথা खायनोहाय 24 रायमाबेलिओ आसुफ्राय आसुरिसा हामबाय Dalani shemi biplomni koktum chini khorang Fashala asumsa hordre samani be khongsa phalno khamani koktoma patimung unukoti amsani koktoma patimuni koktoma mankhana patimung thayo thangi shoyga fire service ni adongra Ashla kisa sabai kaisha kotor patimung yakni katika amsayo kubama plastic rok tomani bagani horslai basa khana hene khakamung amsani lukurokni Bureau report chini khorang Fashal sang zero ত্রিপুরামথানি loaji jongbai bolu bishodar parani thoi thangre shekhar debromani nokni borokbai thangi malekha YTM ni adongrok abonyagulo nokni borokrok khlaijaka chubachu Ashalo manjaka jurane khola ত্রিপুরামথানি president Tony Debroma Chabjun chairman Devashish Debroma Muslims YTF president John Debroma TWF districts by president Lemon Debroma no khobite kubun adongrok Bureau report chini khorang Tini ni koktuma ashok zratino taibo haste hayungte haktoni koktuma shaimana bagai joye nai tongni chini khorang Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার হিরে দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে
100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হীরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। साबोनी नों आगरतला साबोना नों बिश्रामगंज साबोनी नों कांचनपुर अ पार्टी मुनो दैनो दंफ्लाजा हास्टेनि थंख्रों दंखर याबा दांमनि सेराव रोजाकनाय फोरंमु कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हाफं खाथाय जयवे नाय तंदिनरो चिलिखरा শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেস্ট আহা লং তরাই Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department.
All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। কে বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই।
koknaya borokni langmawo hamsamung keri simia mas ma komornai koknanai borokni langmawo khe hamsamung phaiwo hamsamung phainai simia ayo kolokbo nai প্রিয় বন্ধু, আশাময়ী নারী অনুষ্ঠানের আরেকটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে গত সপ্তাহে আমরা পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত কয়েকজন নায়ক এবং নায়িকাদের বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম, যারা ছিলেন বিশ্বাসী পুরুষ ও মহিলা। অথচ পবিত্র বাইবেলে এমন অনেকগুলি চরিত্র আছে যাদের আমরা খুব সহজেই উপেক্ষা করে যাই, তবু তাদের নায়ক অথবা নায়িকা হিসাবে গণ্য করা উচিত, কারণ তারা কেবল আমাদের বিশ্বাসের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই সমস্ত কথা মাথায় রেখে আমরা পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে এই উপেক্ষিত নায়ক নায়িকাদের জীবন নিয়ে আলোচনা করব এবং বিবেচনা করে দেখব যে তারা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তাদের সময় ও প্রজন্মের জন্য, এবং অবশ্যই আমাদের জন্য। গত সপ্তাহে আমরা পুরাতন নিয়মের এমন দুজন উপেক্ষিত নায়িকা শিফরা আর পুয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজ আমরা পুরাতন নিয়মেরই আরেকটি চরিত্রের বিষয় অধ্যয়ন করব, যার সাহস হয়েছিল যদি কথাটা বলার। আমাদের আজকের আলোচিত ঘটনাটা যা লেখা আছে দ্বিতীয় রাজাবলী তার 5 অধ্যায় 1 থেকে 5 পদে। অরাম রাজের সেনাপতি নামান আপন প্রভুর সাক্ষাতে মহান ও সম্মানিত লোক ছিলেন, কেননা তাহারই দ্বারা সদাপ্রভু অরামকে বিজয়ী করিয়াছিলেন। আর তিনি বলবান বীর, কিন্তু কুষ্ঠরোগী ছিলেন। একসময় অরামীয়রা দলে দলে গমন করিয়াছিল, তাহারা ইসরায়েল দেশ হইতে একটি ছোট বালিকাকে বন্দী করিয়া আনিল। সে ওই নামানের পত্নীর পরিচারিকা হইয়াছিল। সে আপন কর্ত্রীকে কহিল, আহা, সমরিয়ায় যে ভাববাদী আছেন তাহার সহিত যদি আমার প্রভুর সাক্ষাৎ হইত, তবে তিনি তাহাকে কুষ্ঠ হইতে উদ্ধার করিতেন। পরে নামান গিয়া আপন প্রভুকে কহিলেন, ইসরায়েল দেশ হইতে আনিতা সেই বালিকা এই কথা কহিতেছে। অরাম রাজ কহিলেন, তুমি যাও, সেখানে যাও, আমি ইসরায়েল রাজার কাছে পত্র পাঠাই। তখন তিনি আপনার সঙ্গে 10 তালন্ত রৌপ্য, 6 সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও 10 জোড়া বস্ত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন। নামান ছিলেন অরাম রাজ্যের সেনাপতি এবং তিনি কিছুদিন আগে ইসরায়েলকে যুদ্ধে পরাজিত করে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্তও ছিলেন। তিনি ধনী ও শক্তিশালী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও এমন কাউকে খুঁজে পাননি যে তার কুষ্ঠরোগ সারিয়ে তুলতে পারে। ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে পাওয়া লুট সামগ্রীর মধ্যে ছিল বন্দী করে আনা মানুষজন। সেই বন্দীদের মধ্যে একটি ছোট মেয়ে ছিল, যাকে পরে নামানের পত্নীর পরিচারিকা করা হয়। তার নাম আমরা জানতে পারি না, তার পরিচয় এইভাবেই দেওয়া হয়েছে। এই ছোট মেয়েটি হচ্ছে আমাদের এই সপ্তাহের বাইবেলের নায়িকা। আমরা তার নাম জানি না, তবে যা জানি তা হলো সে ছিল এক দাসী। এর মানে সম্ভবত সে মেঝে ঝাড়ু দিত, খাবার প্রস্তুত করত, বিছানা গোছাতো এবং অরাম সেনাপতির গৃহে নীরবে সেবা করে যেত। এক মুহূর্তের জন্য কল্পনা করার চেষ্টা করো, এই ছোট্ট ইসরায়েলীয় মেয়েটির জীবনে তখনো পর্যন্ত কি না ঘটেছিল। সে হয়তো ইসরায়েলের কোনো গ্রামে তার পরিবারে বসবাস করত, কিন্তু একদিন হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল। অরামের সেনাবাহিনীর একটি দল তার গ্রামে হামলা চালালো আর আমাদের ছোট মেয়েটিকে বন্দি করে নিয়ে এলো তাদের দেশে।
যেখানে সে সেনাপতির গৃহে এক দাসী হয়ে থাকতে লাগলো। তোমার কথা আমি জানি না, কিন্তু আমি নিশ্চিত আমি এমন পরিস্থিতিতে পড়লে খুবই ভেঙে পড়তাম এবং হতাশ ও সম্পূর্ণ বিস্মিত হয়ে যেতাম। সম্ভবত আমি প্রতিটি রাত কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়তাম। আমি হয়তো আমার বিশ্বাসই হারিয়ে ফেলতাম, ঈশ্বরের কাছে রোজ অভিযোগ জানাতাম আর আমার প্রভুকে ঘৃণাও করতাম। কিন্তু এই ছোট্ট মেয়েটি এসবের কিন্তু কিছুই করেনি, বরং সে সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেছিল। তাকে বন্দী করা হয়েছিল, তার পরিচিত সকলের কাছ থেকে আলাদা করে এক অজানা দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই দেশ ছিল অপরিচিত দেবদেবীতে পূর্ণ। সেখানে এমন অনেক কিছু হচ্ছিল যা সে ছোটবেলা থেকে মন্দ বলে জেনে এসেছিল, আর এখন তাকে বাধ্য করা হয়েছিল তার নিজের দেশের শত্রুর গৃহের সেবিকা হিসাবে কাজ করতে। সেই সমস্ত ঘটনার স্মৃতি তখনও তার মনে তাজা ছিল, তবুও তার সামনে কোনো বিকল্প ছিল না। তাকে সেখানে থাকতে এবং সেবা করতেই হয়েছিল। একদম। ঈশ্বরের বিষয়ে মেয়েটির মনে একটা তিক্ততা সৃষ্টি হতে পারত। যতই হোক, সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। সেই গৃহের মনিবের নিজস্ব সমস্যা একটি চর্মরোগ বা কুষ্ঠরোগ ছিল, যা তাকে এক অসহনীয় ও দীর্ঘমেয়াদী মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। মেয়েটি চাইলে নামানের দুর্দশায় খুশি হতে পারত, কারণ তিনিই তো ছিলেন তার জীবনের সমস্ত দুর্ভোগের অন্যতম কারণ। কিন্তু সে তা একদমই করেনি। আসুন এই বিষয়ের উপরে একটু কিছু দেখি ও শুনি। একদিন একজন কৃষকের গাধা একটি কুয়োতে পড়ে গেল। কুয়োর মধ্যে থেকে পশুটি আপ্রাণ চেঁচাতে লাগলো, আর ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে কৃষক চিন্তা করতে লাগলো কি করে তাকে উদ্ধার করা যায়। শেষ পর্যন্ত আর কোনো উপায় না দেখে সে সিদ্ধান্ত নিল যে গাধাটি যখন বুড়ো হয়ে গেছে আর কুয়োটিকে যখন বন্ধই করে দেওয়া হয়েছে, তাই গাধাটিকে উদ্ধার করার আর কোনো দরকার নেই। তথাপি সে তার সমস্ত প্রতিবাসীদের ডেকে আনল তাকে সাহায্য করার জন্য। সবাই মিলে বেলচা দিয়ে কুয়োর মধ্যে মাটি ফেলা শুরু করল। প্রথমে গাধাটি কি ঘটছে বুঝতে না পেরে ভয়ঙ্কর চিৎকার করতে লাগল, কিন্তু তারপর সকলকে অবাক করে দিয়ে সে হঠাৎই শান্ত হয়ে গেল। কয়েক দফা মাটি ফেলার পর কৃষক অবশেষে কুয়োর ভিতর তাকাল, কিন্তু যা দেখল তাতে সে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। প্রতিবার যখন মাটির ঢেলা গাধার পিঠে গিয়ে পড়ছিল, তখন সে এক আশ্চর্য কাজ করছিল। সে মাটি ঝেড়ে নিচে ফেলছিল এবং এক ধাপ ওপরে উঠে আসছিল। কৃষকের প্রতিবাসীরা যখন একের পর এক মাটির ঢেলা গাধার উপরে ফেলতে থাকল, তখন সে প্রতিবারই মাটি ঝেড়ে ফেলে আর এক ধাপ ওপরে উঠে যেতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই অবাক হয়ে দেখল যে গাধাটি কুয়োর উপরে উঠে এসেছে এবং সে আনন্দের সাথে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। আমাদের জীবনের উপরে অনেকেই মাটি ছুঁড়ে দেবে, বিভিন্ন রকমের কঠিন পরিস্থিতি আসবে, কিন্তু কুয়ো থেকে বেরিয়ে আসার উপায় হল মাটি ঝেড়ে ফেলে এক ধাপ ওপরে ওঠা। আমাদের প্রতিটি সংকটই হতে পারে সামনে এগিয়ে যাওয়ার এক একটি সিঁড়ি। যদি আমরা থেমে না যাই, হাল না ছাড়ি, তাহলে সবচেয়ে গভীর কুয়ো থেকে আমরাও বেরিয়ে আসতে পারব। নামানের পত্নীর পরিচারিকা ছোট মেয়েটিকে শান্ত, বিচক্ষণ, পরিশ্রমী এবং সহানুভূতিশীল বলে মনে হয়েছে। নিজের জন্য দুঃখ না পেয়ে বরং তার প্রভুর প্রতি করুণা বোধ করেছিল, যে ব্যক্তি কিনা তার বন্দিত্বের জন্য দায়ী, কিন্তু তখন সে নিজেই কুষ্ঠরোগে ভুগছিলেন। এই মেয়েটি এমন একজন ছিল যে ঈশ্বরকে চিনত, তার ওপর নির্ভর করত। ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলতে সে ভয় পেত না এবং নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করত যে একমাত্র ঈশ্বরই তার প্রভুর চর্মরোগ সারিয়ে দিতে পারেন। সে তাই সাহসের সাথে
তার কর্ত্রীর কাছে গিয়ে একটি বুদ্ধিপূর্ণ কথা বলেছিল। সমরিয়ায় যে ভাববাদী আছেন তাহার সহিত যদি আমার প্রভুর সাক্ষাৎ হইত তবে তিনি তাহাকে কুষ্ঠ হইতে উদ্ধার করিতেন। লক্ষ্য করো, সে এই কথা বলেনি যে ইলিশায় হয়তো তার প্রভুকে কুষ্ঠ হইতে উদ্ধার করতে পারেন, কিন্তু সে বলেছিল তিনি তাকে কুষ্ঠ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আর ঠিক সেই ঘটনাই ঘটেছিল। নামান যে শুধু তার কুষ্ঠরোগ থেকে আরোগ্যতা লাভ করেছিল তা কিন্তু নয়, কিন্তু তিনি সেই একমাত্র সত্য ঈশ্বরকেও খুঁজে পেয়েছিলেন, যিনি তাকে রোগ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আমরা যেন তার কণ্ঠে বিস্ময়ের স্পন্দন অনুভব করতে পারি যখন তিনি নিজের সম্পূর্ণ সুস্থ ত্বকের দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, আমি এখন জানিতে পারলাম সমস্ত পৃথিবীতে আর কোথাও ঈশ্বর নাই, কেবল ইসরায়েলের মধ্যেই আছেন। সত্যি কি সুন্দর কথা। এই ছোট্ট দাসী মেয়েটি তার বিশ্বাস ভাগ করে নিতে এতটাই প্রস্তুত ছিল যে তার দ্বারা সমগ্র অরামীয় সেনাবাহিনীর সেনাপতি নামান ঈশ্বরকে জানতে পারলেন। আমরা জানি না নামান ঈশ্বরকে পাওয়ার পরে কি করেছিলেন, তবে আমরা নিশ্চিত যে যখনই কেউ তার কুষ্ঠরোগ এবং তার থেকে মুক্ত হওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করত তিনি অবশ্যই ঈশ্বরের কথা বলতেন। এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে দেখো সেই সমস্ত মানুষের কথা যাদের জীবন এই দাসী মেয়েটির বিশ্বাসের কারণে পরিবর্তিত হয়েছিল। নামানের জীবন চিরকালের জন্য পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল এবং তার সঙ্গে যারা তার এই ঘটনার কথা শুনেছিল তারাও তো বদলে গিয়েছিল। তার স্ত্রী, তাদের গৃহের অন্যান্য দাস দাসীরা, গ্রামের মানুষ, নামানের আত্মীয় স্বজন, তার সেনাবাহিনীর সৈন্যরা, তাদের পরিবার, এমনকি প্রতিবেশী দেশগুলোতে যেসব রাজাদের সঙ্গে নামান সাক্ষাৎ করেছিলেন, এই তালিকার শেষ কোথাও নেই। নামানের দাসী মেয়েটির প্রভাব শুধু যেখানে সে নীরবে রান্না করত ও ঘরদোর পরিষ্কার করত সেই গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সারা জগতে। সে ছিল এক ছোট্ট সামান্য মেয়ে। একজন ছোট্ট দাসী হিসাবে তার কোনো ক্ষমতাই ছিল না, সমাজে তার অবস্থান ছিল সবচেয়ে নিচে। তবুও ঈশ্বরের কাছে থেকে সে অসীম ক্ষমতা লাভ করেছিল, জগৎকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা, এবং সে সেটা ভালোভাবেই করেছিল। একবার লক্ষ্য করি এই ছোট মেয়েটি কি করেছিল। যখন সে নামানের পত্নীর বিশ্বাস অর্জন করেছিল তখন সে তার সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথাও ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে তার কর্ত্রীকে জানিয়েছিল যে ইসরায়েলে একজন ভাওবাদী আছেন যিনি নামানের কুষ্ঠরোগ নিরাময় করতে পারেন। নামান এই ছোট মেয়েটির কথায় বিশ্বাস করে এবং রাজার আশীর্বাদ নিয়ে ইসরায়েলের পথে রওনাও হলেন। সেখানে ইলিশার ভাববাদী তাকে আজ্ঞা দিলেন যে যদি তিনি 7 বার জর্দন নদীতে ডুব দেন তাহলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। নামান সেই নির্দেশ অনুসরণ করেন এবং সত্যি আরোগ্যতা লাভ করেন। এই ঘটনার ফলে নামান ও তার পরিবার ঈশ্বরের অনুসারী হয়ে ওঠেন। সততা, বিশ্বাস, প্রেম, 3টি নদীর নাম মোদের জীবনে জীবনে বয়ে চলে অবিরাম। সততা, বিশ্বাস, প্রেম, 3টি নদীর নাম মোদের জীবনে জীবনে বয়ে চলে অবিরাম। সততা, বিশ্বাস, প্রেম, 3টি নদীর নাম। যেখানে সততা নাই খ্রিস্ট সেখানে নাই, যেখানে সততা নাই খ্রিস্ট সেখানে নাই। সততা মনের দৃঢ়তা আনে এ যে গো প্রভুর দান, সততা মনের দৃঢ়তা আনে এ যে গো প্রভুর দান, এ যে গো প্রভুর দান, এ যে গো প্রভুর দান। সততা, বিশ্বাস, প্রেম, 3টি নদীর নাম।
বিশ্বাসে অবিচল সে তো মনে পায় বল, যে বিশ্বাসে অবিচল সে তো মনে পায় বল। অবিশ্বাসী প্রভুকে দেয় দুঃখ অভিমান, অবিশ্বাসী প্রভুকে দেয় দুঃখ অভিমান, দুঃখ অভিমান, দুঃখ অভিমান। সততা বিশ্বাস প্রেম তিনটি নদীর নাম। মনে যার প্রেম আছে সে থাকে যিশুর কাছে, মনে যার প্রেম আছে সে থাকে যিশুর কাছে। তিনটি নদীর মিলনে জাগে প্রভুর জয়গান, তিনটি নদীর মিলনে জাগে প্রভুর জয়গান, প্রভুর জয়গান, প্রভুর জয়গান। সততা বিশ্বাস প্রেম তিনটি নদীর নাম, মোদের জীবনে জীবনে বয়ে চলে অবিরাম। সততা বিশ্বাস প্রেম তিনটি নদীর নাম, সততা বিশ্বাস প্রেম তিনটি নদীর নাম, সততা বিশ্বাস প্রেম তিনটি নদীর নাম। যে বিষয়টা আমাকে অবাক করে দেয় তা হলো নামান সত্যি করেই সেই ছোট মেয়েটির কথা এতটাই বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি সমস্ত পথ পেরিয়ে ইসরায়েলে যেতে রাজি হয়েছিলেন। নিশ্চয়ই তিনিও তার পরিবারের মানুষেরা তাকে খুবই বিশ্বাস করেছিল। ঠিক তাই, এত ছোট মেয়েটি তার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সত্যি একটি বড় ঝুঁকি নিয়েছিল। একবার ভেবে দেখো, যদি কেউ তার কথা না শুনতো, যদি তারা তাকে উপহাস করত, যদি ভাওবাদী সত্যি করে নামানকে সারিয়ে তুলতে না পারতেন। কিন্তু সে ভয়ে নীরব হয়ে থাকেনি, সাহসের সঙ্গে সে তার বিশ্বাস প্রকাশ করেছিল। ঈশ্বর তার বিশ্বাসের ক্ষুদ্র বীজ দিয়ে একটি আশ্চর্য কাজ করেছিলেন। মেয়েটির বিশ্বাস সত্যিই তাকে বিনয়ী করে তুলেছিল। একটি অচেনা দেশে এমন মানুষের মধ্যে যারা আমাদেরকে বিশ্বাসে অস্বীকার করে, সেখানে নিজেদের সাক্ষ্য ভাগ করে নেওয়া কতটাই না কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে সেই মানুষটির উপকারের জন্য যে আমাদের পরিবার ও ঘর বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। তবুও এই মেয়েটি বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিল। সে ক্ষমা, সহানুভূতি, বিশ্বাস ও সাহসের এক অসাধারণ উদাহরণ ছিল। এই পরিচারিকা মেয়েটির ঈশ্বরের উপরে অবিচল বিশ্বাস ছিল এবং ইলিশায় ভাববাদী যে ঈশ্বরের একজন অভিষিক্ত ব্যক্তি, এ ব্যাপারে তার কোনোই সন্দেহ ছিল না। কঠিন পরিস্থিতির মাঝেও বিশ্বাস ধরে রাখা এই ঘটনার ভিত্তিমূল এটাই। নামানের পত্নীর পরিচারিকার কাছে সহজ ছিল নিজের দেশে পরিবারের ভালোবাসার মাঝে বিশ্বাসী সঙ্গীদের সাথে ঈশ্বরের উপাসনা করা এবং তার শক্তি ও অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করা। কিন্তু তখন সে ছিল এক অচেনা দেশে, এক অপরিচিত পরিবেশে। তবু তার বিশ্বাস টলে যায়নি, বরং আরো দৃঢ় হয়েছিল। সে ঈশ্বরের নিরাময়ের ক্ষমতা নিয়ে এতটাই নিশ্চিত ছিল যে সে সেই বিখ্যাত কথাটা বলতে পেরেছিল, যদি। অসাধারণ! সে নিশ্চয়ই তার প্রভুর প্রতি গভীর সহানুভূতি অনুভব করেছিল। তিনি তাকে বন্দী করেছিলেন, তবুও যখন তিনি কঠিন অসুখে পড়লেন তখন সে খুশি হয়নি, বরং সে চেয়েছিল তাকে সাহায্য করতে, তাকে সুস্থ হতে দেখতে। এটাই সত্যিকারের করুণা ও বিশ্বাসের পরিচয়। যখন আমরা দুঃস্বপ্নের মতো কোনো পরিস্থিতিতে আটকে থাকি, তখন আমাদের মধ্যে অনেকেই আশ্চর্যকারী ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারি। কিন্তু এই ছোট মেয়েটি যে নিজেও বন্দিদশা থেকে মুক্তি পায়নি, সে অবিচল বিশ্বাস রেখেছিল যে ঈশ্বর সেই কাজ করতে সক্ষম। তার বিশ্বাস পরিস্থিতির চেয়ে বড় ছিল, তার আস্থা ছিল ঈশ্বরের ক্ষমতার উপর। নিশ্চয়ই যখন জীবন কঠিন হয়ে ওঠে, তখনও ঈশ্বর মঙ্গলময় বলতে পারার জন্য সত্যি অসাধারণ বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। এই মেয়েটি হয়তো এই ঘটনায় সবচেয়ে কম প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল, তবুও সে সাহসের সঙ্গে সামনে এসে বলেছিল তার প্রভুর কি করা উচিত। আমাদের জীবনেও এমন বহু মুহূর্ত আসে যখন আমরা এভাবে দাঁড়াতে ব্যর্থ হই
কারণ আমরা খুবই ভয় পাই। আজকাল আমাদের চারপাশে হাজারো প্রভাবশালী ব্যক্তি রয়েছেন যারা নিজেদের অহংকার ও ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে কাজ করেন, কিন্তু এই ছোট মেয়েটি তার প্রভাব ব্যবহার করেছিলেন অন্যকে সাহায্য করার জন্য। আর সেটা কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয়, বরং এমন একজন যিনি তার শত্রু ছিলেন। এটি নিছক সহানুভূতি নয়, এটি বিশ্বাস, ক্ষমা এবং ঈশ্বরের প্রকৃত প্রেমের এক অনন্য উদাহরণ। ছোট মেয়েটি তার প্রভুর তুলনায় একেবারেই আলাদা ছিল। তার ছিল না কোনো শিক্ষা, কোনো সম্পদ বা কোনো সুযোগ সুবিধা। নামান সবকিছুই পেয়েছিলেন, যেমন সুশিক্ষা, সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা। ছোট মেয়েটির নামানের মতো কোনো গৌরব না থাকলেও তারই হাতে ছিল সুস্থতার রহস্য। এই জগতের দৃষ্টিতে যা মূল্যবান তার অনেক কিছুই নামানের ছিল, যেমন ধন সম্পদ, পরিচিতি এবং ক্ষমতা। কিন্তু তিনি সত্য ঈশ্বরকে, ইসরায়েলের ঈশ্বরকে চিনতেন না। পরাক্রমশালী নামানের তখনকার এবং এখনকার জগতের দৃষ্টিতে মূল্যবান অনেক কিছু ছিল, কিন্তু তার এমন কিছুই ছিল না যা তার আরোগ্যতা আনতে পারত। তিনি আরোগ্যতা লাভ করেছিলেন এক পরিচারিকার প্রেমের মাধ্যমে, যার কাছে দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না, শুধুই ছিল তার বিশ্বাস। প্রতিদিন আমরা এই পৃথিবীতে বেঁচে থেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিই। একটা ঘটনা ঘটে, আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, আর সেটাই আমাদের জীবন গঠনের ভূমিকা রাখে। বিষয়টি এতটাই সহজ, কিন্তু আমরা কি সত্যি ভেবে দেখি যে আমাদের সঙ্গে যা ঘটে তার প্রতি আমরা কেমন প্রতিক্রিয়া জানাই? আমাদের এবারের গল্প হলো আলু, ডিম আর কফি গুঁড়োর বিষয়। এক সময় একটি মেয়ে তার বাবার কাছে অভিযোগ করে বলেছিল যে তার জীবন খুব কষ্টকর এবং সে জানে না কিভাবে সে তার জীবনে এগিয়ে যাবে। সে সব বিষয়ে লড়াই বিবাদ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে দেখত একটি সমস্যার সমাধান হলেই পরের মুহূর্তে আরেকটি চলে আসে। তার বাবা, যিনি একজন রাঁধুনি ছিলেন, তাকে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন। তিনি 3টি পাত্রে জল ভরে স্টোভ জেলে উঁচু আঁচে বসিয়ে দিলেন। যখন জল ফুটতে লাগলো, তখন তিনি একটি পাত্রে আলু, আরেকটি পাত্রে ডিম এবং তৃতীয়টিতে কফির গুঁড়ো দিলেন। এরপর তিনি কোনো কথা না বলে সেগুলো ফোটাতে থাকলেন। মেয়ে বিরক্ত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো, মনে মনে ভাবতে লাগলো তার বাবা এটা কি করছেন। 20 মিনিট পর তিনি স্টোভ বন্ধ করে দিলেন। তারপর তিনি পাত্র থেকে আলু বের করে একটি বাটিতে রাখলেন, ডিমটি তুলে আরেকটি বাটিতে রাখলেন এবং তারপর কফি ছেঁকে একটি কাপের মধ্যে ঢেলে দিলেন। তিনি তার মেয়েকে প্রশ্ন করলেন, এখানে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? সে তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, আলু, ডিম আর কফি। তার বাবা বললেন, ভালো করে দেখো আর আলুটিকে ছুঁয়ে দেখো। মেয়েটি আলুটিকে ছুঁয়ে দেখলো, সে আলুটা একদমই নরম হয়ে গেছে। তারপর তিনি তাকে ডিমটা ভেঙে দেখতে বললেন। ডিমটা ভাঙতে গিয়ে সে বুঝতে পারল যে সেটা সিদ্ধ হয়ে শক্ত হয়ে গেছে। আর সবশেষে তিনি তাকে এক চুমুক কফি খেতে বললেন। কফির অপূর্ব স্বাদ ও গন্ধে তার মনটা ভরে গেল। বাবা, এর মানে কি? সে প্রশ্ন করল। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন যে আলু, ডিম এবং কফি গুঁড়োর প্রত্যেকেই একই প্রতিকূলতার অর্থাৎ ফুটন্ত জলের মুখোমুখি হয়েছিল, কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়া আলাদা ছিল। আলুটি শক্ত, কঠিন ও অনমনীয় অবস্থায় জলের মধ্যে রাখা হয়েছিল, কিন্তু ফুটন্ত জলে সেটা নরম ও দুর্বল হয়ে গেল। ডিমটি ছিল ভঙ্গুর, আর তার পাতলা খোলসের ভেতরে একটা তরল অংশ ছিল, যা ফুটন্ত জলে দেওয়ার পর শক্ত হয়ে গেল। তবে কফির গুঁড়োর আচরণ ছিল আলাদা। ফুটন্ত জলের সংস্পর্শে এসে এটি নিজেই বদলালো না, বরং জলকে বদলে দিয়ে এক নূতন বস্তু তৈরি করলো। তুমি কোনটি? বাবা তার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন। যখন বিপদ তোমার দরজায় কড়া নাড়ে, তুমি কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাও? তুমি কি আলুর মতন, ডিমের মতন, নাকি কফির গুঁড়োর মতন হয়ে যাও?
জীবনে আমাদের চারপাশে নানা ঘটনা ঘটে, আমাদের সঙ্গেও বিভিন্ন কিছু ঘটে, কিন্তু সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমরা সে সবের প্রতি কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাই এবং সেগুলোর মোকাবিলা করতে আমরা নিজেদেরকে কিভাবে তৈরি করি। জানেন বন্ধু, ঈশ্বরের বাক্য বলে তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণের স্বাদ যদি যায় তবে তাহা কি প্রকারে লবণের গুণ বিশিষ্ট করা যাইবে? তাহা আর কোনো কার্যে লাগে না, কেবল বাহিরে ফেলিয়া দিবার ও লোকের পদতলে দলিত হইবার যোগ্য হয়। তোমরা জগতের দীপ্তি, পর্বতের উপরে স্থিত নগর গুপ্ত থাকিতে পারে না, আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার নিচে রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে, তাহাতে তাহা গৃহস্থিত সকল লোককে আলো দেয়। তদ্রূপ তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হোক, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে। আমাদের জীবন কি কোনো পরিবর্তন এনে দিচ্ছে? আমরা কেমন ধরনের পরিবর্তনই বানিয়ে আসছি? খ্রিস্ট স্পষ্টভাবে বলেছেন যে লবণ যেমন পার্থক্য গড়ে তোলে, তেমনি আমাদেরও পার্থক্য গড়ে তুলতে হবে। প্রাচীন সমাজগুলো লবণের মূল্য আমাদের চেয়ে ভালোভাবে বুঝত। অনেক রোমীয় সৈন্য তাদের বেতন হিসাবে লবণ পেত এবং এটি তাদের কাছে খুবই মূল্যবান ছিল। তাই যখন খ্রিস্ট বলেন তোমরা পৃথিবীর লবণ, তখন মানুষ বুঝতে পারল যে তারা বিশেষ ও মূল্যবান কিছু। তাহলে আসুন বন্ধু, আমরা প্রার্থনায় যাই। প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় স্বর্গীয় পিতা, প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই এই সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যা তুমি আমাদেরকে শিখতে সাহায্য করলে কিভাবে নামানের সেই প্রভু পরিচারিকার মতন আমরা বিশ্বস্ত হতে পারি। আশীর্বাদ করো প্রভু, যেন আমরা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সেই রকম বিশ্বাসে দৃঢ় হতে পারি এবং এগিয়ে চলতে পারি। আমাদের সঙ্গে থাকো, এই ছোট প্রার্থনা প্রভু যিশুর নামে চাই, আমেন। প্রিয় বন্ধু, আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি যদি উৎসাহিত হন, তাহলে একটি মিসড কল দেবার অনুরোধ রইল আর প্রার্থনার নম্বরে যোগাযোগ করবেন। ঈশ্বর আপনাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন। নমস্কার। আসুন বন্ধু, প্রশ্ন উত্তরে আসি। গত সপ্তাহের প্রশ্নের উত্তর অপশন বি, ধাত্রী। আজকের প্রশ্ন, নামান কে ছিলেন? অপশন এ, রাজা, অপশন বি, সেনাপতি এবং অপশন সি, মন্ত্রী। তাহলে বন্ধু, এই প্রশ্নের উত্তর আগামীকাল এ, বি, সি সহকারে 9433497235 এই নম্বরে SMS বা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাবেন। অন্ধ ঘোড়া বোবা কালা সুস্থ হলো,
আমাদের গত সপ্তাহের বিজয়ী দর্শক বন্ধু হলেন চিরঞ্জিত মণ্ডল, হাওড়া থেকে। जों sak sakno बै mangkhujakna musung layo muitok phaijakni musung layo elembak sawo kaitani samung phairi hake borok kodok maromui kathang tong sak nana muitok phai tongbaibana Jisu nunghai kere nini hamza mano subaya Usubrai Jisu nunghai kere nini hamza mano subaya nini mo rogatı Saro sukhawo suga minimo lotatu osaro sukhawo suga Osugai Jisu nunghai kere hamza mano subaya Nung
Haikere Nini Hamza Mano Subaya Rai Jesu Neng Haikere Nini Hamza Mano Subaya Nini Hamza Mano Subaya Nini Hamza Mano Subaya
Saboni nang Agartala. Sabona ning Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo dui na tong plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Fiaba dangmani jora woro jaknai phirongmung. Kok sanai halong jero khognai hasteni hapong khathai. Joyoi nai tong dinaro chili khara. Henke sing saimano bus kangono edisi jong maripo. Kabon bagai kabangman zukal muro ngi jong khana dalbidal mothani bakhakte. Obon bisingo na haina hai me afro haina hai kaisa namkok man ko rona khana kase Supreme Court ni bakhakte. BC election bu edisi election by baksa khana khlai de khane kaisa chine bobagra ni peso nugoi man mani. Busu jarate aboro kuboi orza kabo o BC election no teiwei success khaina ni thang thane bo busu jarate case rok mangkha busu hearing rok khlai jaka aboro no sina ni bagai na tini ni kok lama suklai mani orza ga sana ni bagai sin oro nograi angai manja phaika borong ganak sir the promoter ni spokesperson advocate Anthony Debarma bono poila na lam soglai na sini khorango sarno belai na lam soggo sini khorango Sini kharang no tender khaiman bagi sarno sangan musugo je nanglik khorak sa kerong kerangba je mia phoro mia je bobagran peso sang nuglai mane BC election no tei hoi o busuk joratei koboi je baksa ke sawi tongka abo official kaisa notice pano no khaya ko ke kaisa peso upload khaijak manole busuk joratei sang koboi khnai mani mannai hanai dalbidal hapangni bakhakte dalbidal party ni bakhakte abo sangmang tongka song lukurok no khoboi abo busuk joratei saikhana tabu borok judin confusion tongkha kai abo puito saya abah kok seblana tan bagi puito saya hangka kai kabama borok wan sungui maya hangkai tabu Supreme Court ni je case WPC 786 of 2025 abongka sini bobagara case file khai mani
बाकी केस फाइल खाइजागा सुप्रीम कोर्ट हंखाखाय ताबो जों हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जों केस खालायखा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कारण इलेक्शन कायसा वो पब्लिक नि इंटरेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम अब ते बरन रायदा ते सेपसा माननानै ते बरन डेभलपमेन्ट बाहायके नाय बाहायके खायजानाय ए आबो नि जे प्रोसीजर हंगाय सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी जे रूल खायमन परे आबनि यागुलो गवर्नर नि यागो फाइसक पाइका हंगा आबनि बिसिंनि सिमी इलेक्शंस कंडक्ट खायजागिया सीपीएम रंगनि टार्म पाइ थांका एक्सपायरिंग थांका एक्सपायर नि परे हंगा काय आबनो गवर्नर बीइंग द हेड ताई एडीसीनि हंगा बसे हापां उस्टेनि बा हापां खायफानो बिनि कन्स्टिट्यूशनली बन हेड एडीसीनि बो हंगा एडीसीनि जे एडमिनिस्ट्रेशन जे चलि तंगुनि एक्जिक्यूटिव जे चलि तंग जुडिशियल सिस्टम जे चलि तंगुना बो हंगा काय सिनि ऑनरेबल गवर्नर ऑफ त्रिपुरा स्टेट अंदर चलि तंगमनि हंगा आबुनि यागुलो बो इलेक्शंस खालायजागलिया बीस इलेक्शन खालायजागलिया किंतु एडिशनल जे इलेक्शन काउंसिल इलेक्शन के अंखा अंगमनि यागुलो जों नुखा विलेज कमिटी नि डेवलपमेंट खालायजागिया विलेज कमिटी नि कोनो ऑफिशियल्स फंड एलोकेशन करी रहर जागिया हंकै तैसिन बरक जे कामी आमसे तंगना जे डेवलपमेंट उना तंगमनि निनि ड्रेनेज निनि सैनिटेशंस निनि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी निनि चिकन दूध कामी आमसे नि जे तंगमनि गबमा स्कीम जे तंगमनि आबो इम्प्लीमेंटिंग yang tongka plus aboni rangbo rohoja yang itoga hanga bahike ni village je community je tongmani aboro bahike development senai ba jebo rom tabu zaro haine hai kok sungan musu goje election ba 5 বছর ni yagulo si ango hange abo 10 বছর ni yagulo hanga 5 বছর ni yagulo nungu e abona tabu sana thang tongo hanga aboni yagulo sing 2022 de promota power of heaven pore खाया खाया हन का ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीएल फाइल खाजे का 2022 फाइल खाजे मन या गुलो कोर्ट ऑब्जर्व खाई अमन डायरेक्शन रखा बनो दाक्ति खाइना नंगतो हने हंगा खाइना नहने ऑर्डर रखा आ जराव ना हाइ नाइ तैसा ताबु जे चिनि बुरु डिस्प्लेस उनि जे फाइनर बरंनि जतो बरन बुमु कायाखो इलेक्ट्रो रूलो आज सिस्टम करी खाने बरो कैसा केस फाइल खाई क्या अब वो बोंग निजे तामु निजे नेशनल पार्टी नि एडवाइस में बरो खलाई क्या खलामे या गुलो का आज आका वो हियरिंग का आरो हियरिंग मा जागा वो आज आका साजा का अमो इमीडिएटली इलेक्ट्रो रूलो अब खलाइना नि इंतु आम परे आज पार जे कारण मेन पीआईएल अब लिटिगेशन all the order read jaka court by honorable court by je doti election conduct khai de hne thik hanga abno observe khai ta ta se single bench ba abno overrule khai mali overrule khai me ne bage bo side ka je konte main case jo choli tongo as per the direction of the division bench abo mote khaina abo chollang to hne a case dispose hui pai kya tabo abo man ya gulo tabo honorable high court tam khai kya जों आबनि जे डाइरेक्शन माने जे 2024 नि डिसेम्बर नि बिसिङो इलेक्शन अंगनाय ते प्लस राइजब डिक्लेयर अंगनाय हेने डिक्लेयर सर के रिजल्ट तंगमने ngबर खलाइलिया गाकाय 24 खलाइलिया गाबनि आगलो गाकायनो जों कन्टेम्प केस खायका 2024 नि डिसेम्बर नि बिसिङ खलाइना तंगमने बर खलाइलिया के जों कन्टेम्प केस खायका कन्टेम्प केस खायमान जागा कन्टेम्प मो साका कोर्ट जखन त अर्डर रि रखा का आबनो कम्प्लाई मा खाइने हंका का आबनो यागलो बरक संका नर बुफ्रुक उनको खाइने हंगा बरक डिटेल खाइ रखा हंका संगाबो बसाका पंचायत इलेक्शन फाइनल सका आबनो खाइजाना तो कांजा पंचायत इलेक्शन तो उलो से फाइ सिनि विलेज कमिटी इलेक्शन तो खलाजे गबालक तंका आबनो बागे अबना गे खाइदि नि जों आर्गुमेन्ट खाइ हंगा आबनो यागलो बरक साका आसो कम समय यां खाइने नाम डाबल कामुं थानाय
hangkai abo possible ngelak amun yaklo seng August ni suru khake August September October November December ka haina techa seng pura khlaiman hen boro saka aboni yaklo bo boro khlailia re pora kana seng second contempt case khlaika second contempt case khlaika kana taisa pula hearing ka admission e bage aboni yaklo hakai government tai election commission boro state election commission boro time san ka te seno jarodi seng aboni runar bage hanga boro time rakha seng omsu bisingo khaine hanu boro counter rakha khamani yaklo bo boro khlailia hanga jogote seng abon nai taisa argument hearing matter lisung pur kaino aprokano chini honorable chief justice keringo plus bo sutiwo thango aba heng teng no parangi thanga parangi thang taw katal chini chief justice phaisok payoka phaisok pama jago obo matter haina hai list ka list mo ne agulo ga kai chung argument khaike khaimani agulo kai arobo jokonte chung justice mai to ka bubagra ta sarono Supreme Court khaisina hene Supreme Court khai kararo date lisungo conducting ya hearing ya lisungo conducting ya hearing ya a prakar 3-4 bar pore kai moras bogara Supreme Court thanga kana tabu katal je phaine hangka kan bosaka jokonte newspaper nokha je BC election bagai Supreme Court case file khaija karne hangka no Chief Justice saka since the matter has been already gone to Supreme Court hangkai High Court abono to tai follow khainani kono mane na kari karam matter Supreme Court already thangi paikya hangkai abono ki be site hene order rakhe rakha nga jokta thanga kana sungbu to botai High Court tai nangli karon Supreme Court thanga ka Supreme Court jokhono choli to hangkai tabo High Court abono process khaimia hane ka kana lasa ka kana sung bor obo sungno sauka Tobama Tongo Sana Tanga history sin time son Bagabano Aso Sana Tangala. Tabu Paidi, Je Miawo Je Agro Tarik. Antonono Je Agini order 15 January 2026. So Je hearing money Abon order no and read the Hokabon ID. Pula Fru notice her Pajaka. Notice her for time to time relia. Amparaboro Ruka. Ramaja Globo Borok Boni Tamo difficulties to Abo Saimia and Guy Lasso Bono Jarozaka of the Bisungo about Markline. Nabiavo Egro February 2026 Unka. Ngamia Bahina Heborok Abono epidemic counter of Kainan Bagabor Zora Hanai Sanjak and Kao Borok Kabama Ground Punuka have an honorable Supreme Court Sakana, nothing doing. Kanung Obono conduct Haidi, including along with the council made election to. Hankaborok Sauka, Tabuk Kaisa Kakato mission by Kongnai. Takasan Kakato non mission village committee election to mission by India. Kawapoto non mission to Mark Hajana. And Kabo difficult tongo cost of Tangabo Kanan. Honorable Supreme Court Saka, Abosung Saimia, Sung Darasoro of Cladi. Uncle Borono, Saza Governor, time, Norok, Japon Hanan Tonka Kai. He bought the Buffer Kaine, Abo specific day duty, Bull Chimmy Sangnai, Abo within 40 days. He bought 1 month in Bisongo, Abono, submission Makaine. Abo Supreme Court direction, Supreme Court direction Saka. Along with ADC main election or village committee election conduct Makaine, Abaheke. Kamoni Tabo order Judino Nine Hakaba upload to do Tindang, even or High Court order about to Tindang upload. That's a Nalemakum, as all detail, I support the Nalemakum. And I Tabo Abu Nugo something, J. Kabama boro confusion. Atam confusion natamba. Sarai Thanen order Sujak Tongo leads the matter on 11 February 2026.
हायनो हाय सानो सामुसुगो ताबुसिने हास्तेने सीएम सर माने साहा बन से साइदों जे आने और तो मुसाना नोटिफिकेशन अफ सक फाया आने और मुसा खबर बो सक फाया आं बाहाके माने माने द ठीक आसे नाइले नाइबानो तार खनै साइबो तां बके बनो तां सानो ताबु हास्तेने मन्त्री अकरा तामन बागे बिनो नोटिस सक फाया हाय सक फाया आबो तो बिनो डायरेक्ट बिनो नगर नोटिस सक फाया कय गया कोर्ट जखनते हियरिंग ऑर्डर रो आ ऑर्डर अपलोड खाइजागो प्लस जे तो इमीडिएट फ्रॉम कम्युनिकेशंस खाइने हंका बिनी स्टेटनि लॉयर दं 2-3 जन लॉयर आबर प्राय पर एपियरेंसेस बर 30 to 35 लाख बर नाउ हंका जगह 2-3 जन को उकिल गवर्नमेंट नि हास्तेनि तिरपा हास्तेनि इंगेज खाइजा प्लस चीफ सेक्रेटरी तिरपा हास्तेनि बो थांजा nga tabu borok se bono communicate खाइना नांगो मिया नि हियरिंग ओ तामुं खा निया अंका बो ताबु मेडिया फाइ साइ तंखा आबो फेमलंना नि बिब्रिन तो खाइने नि आबो अंका तो आबो बरन जाज खाइतु बतांगे साका बमति के साना कय गया आबो जों साना बथाय ता कासे बने हायना हाय कक्सिल सामं जे बिसि नि इलेक्शन अंगे अंगे तंमना आबो बो तिप्रासारने दाय हनाय हायनो अंको जुदिनो तिप्रासारनि दाय हंकाकाय विलेज कमिटी नंबर 12 रमानि बागिसे आबो अमता हायख्लाय विलेज कमिटी नंबर 12 रमानि आबो तोलोसै केस बुफुरंखा जों 2022 केस खलाय जाका बुफुर एक्सपायर अंखा एक्सपायर मा तो आमसे सेकंड एक्सपायर जा 2021 सन एक्सपायर थांजागाबो आगिनो हंका आसो जरतै जों खाइजागे आंमा बागैसे जों तो 2021 खाइबले हा 587 विलेज कमिटी दं आबनियागलो ताबु 2025 एडीसी गवर्नमेंट आबो बारनानै नायखा ठीक আছে गाबो ताबु जखन प्रोसीजर दं दं आबो लास्ट नि केस नि आर्गुमेंट बो बरा कक साका हंके ताफु तो खला जायगा को हंकाय आबो अबनो साजा का कोन ऑर्डर बो दं जे आगनि सिस्टम जे दं माने आबा हकन खला जातो हनि दं सो नथिंग कताल नों बारि रुथु बारिया आबो कुनो आ जगह रिलेशंस करे आबो बाय कुनो रिलेटेड इश्यू करे अबंखा स्टेट ने कैसा एक्सक्यूजेस बर नायमन आबा है कुनो करे हंगा ताबो मियानि जे हियरिंग नि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से बंग थाने करी हंगा काय तिप्रासार वानसुं नायसिदि जे जों वन ऑफ द मोस्ट लानेट मंत्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर हनेसों सिनि दं दंगो हंका मियानि हियरिंग नो बो साइमेन जाको हंका हास्ते बाहेके चलि तगाबो बो मावान सुक्ताय ना हंका बो तो चिनि तिप्रासार मावान सुक्ताय कलाई तिनि गबामा बरक दंगो तिप्रासार नेशनल पार्टी खाई जे बुबागाराना हाइमिया तिरपामतना हाइमियानि पिनपन खाई दं तिनि आसुंग न तिरपामता हाइमिया बुबागारा हाइमिया हंका काय ओ इश्यू रनो तयै सुप्रुकुरगो थाङै दं क्या था मास रां खरच खाई कोनो पार्टी तिप्रासार बागे अबा हेके जोंजा कलाई तो मनी केबो अनरबल हाईकोर्ट था थांखा कोनो पार्टी था थांखा किबा चिनि जे इश्यू न तै केबो चिरुदा खका जों ताबु नुगुइ दङ तिप्रासा किसिनो तिप्रासा कालार पार्टी चेन्ज मा बाइसे तिरपालेन्डा मांखा ग्रेटा तिरपालेन्डा मांखा माया कोनो डेभलपमेन्ट अंखा अंगिया आं ग्रेटा तिरपालेन्ड माया हंका का आं यंगले हंका नों यंगिया आम तो सिना नांगला ना हंगा जों सानबा कि नि नान बागै सिमना सानबा जों तो पूरा तिब्रा सान बागै सानाब्ला हंगा जे नेशनल पार्टी खाइ दंनाय बरख तिब्रा सायरा बर तिब्रा सायरा जों माया माने बर मालिया ता हंगा बर सामना सापुट खाइ द हंगा बर तिब्रा सान बागै सापुट खाइलिया हंगा जाग तिब्रा सान बुजिना नांसिनाय जों कि आबा हाय लिडार न जों चंमारी वो सिलेक्ट खाइबावनो रहनाय जे बरक दफानि थैमानि दफानि हानाजोंमानि दफानि कक न सेकजाक दंमानि दफानि कालचार न सेकजाक दंमानि
बना साप्रेस खाय तले खिगलाय जा तंगमानि आ इस्यु रनो से नोंति सायांगा काय जों रिप्रेजेंटेटिभ जों रहमानि ता मिनिं कलायखे ता बिसि इलेक्शन खायजेगा माने आन बरक आ जागा साप्रेस नोंनि तंग तंग साथ पिट खायजा तंग तामाने बबो साथ पिट खायजा काबला तामाने बन कखंकाय आं खर्च मन्त्रि माखा आं एमएलए माखा आं माननि सेलेरि अनरि मान तंग आं अमतिन रां मान तंग आं चाय तंखा जतखु खाय तंगा आन बरक आन ताखौ बुखु मासे फानङै तंथु आं आबोन खेल खायलिया आबा हायसेबले गाबो ताबु पाब्लिक से जाच मा खायने आबोनो साबसा साया तेनी एन्थन देवरमा चाया चाया हनि गो ब जागा चाया आबो नि पिन पॉइंट खायदि हायने सिमी नासिलि जागै चाया तां बागै नासिल जा ककुबि साम बागै तां बागै नासिल जा कुबुइ लामाव साम खाय तंग बागै नों आमते का नों सादे दारक पॉइंट खायदि चाया का चाया आंला आन बाबु चाया कान बाबुनो चाया आंला सानाय ए आबोसो दफना हामजांमानि हाना हामजांमोन माना हामजांमोन आबोसो सबा केज सिनि ताबो बरम कना सीएम सर जे ताबु जे बो स्टेटमेंट रखा अमनो बंति खलाइबे को कसार नमस जेसे जे प्रसार न ते प्रसार प्रोग्राम तो खाइ तो माने खानि ताबे समता हाय अंग हनाय वान सुगि तंगनि दो ताबु संगागिन सिमनुगै फायो आगि वान जे ब्राह्मण हुनिबो बुआं बुफा थेफ्रु नुमानो फा स्वर्ग साका थाना हंगाकाय मुसुक आलकासे मारनाय नों पुइतोसाय मुसु आलकासे रु हम मुसु आलकासे रखाकाय खेतबो कानिसे मारनाय नों केदनि थान खेत दुरुन दुरुन तखाका बसानाय नों पास कानिबो खेत मारनाय हायकासे पुरा आबो फुलफिलिंग हुनि सानायबो मुसु आलकासे खेत पास कानि आबो खरखागले निने बाबा स्वर्ग साका थांसिनाय पुइतो चावै जागा पास कानि रुओ पुइतो चावै मुसुआल कासे रु हंगाय नों स्वर्ग थांका थाया नङाबो साइदा मानबा आकेनो नों फुंनि जाखा हंगाय ताबुबो बन मन्त्रि कक सागाकेनो तिप्रासार पुइतो चाव नैजिनि बुफाता मा साइतंग आबनखा पुइतो चानिया बुइनु बुफाता मा साइतंग आबनखा पुइतो चाखा ठीक आबो आहाय ताबु नों नायदि बन बरक केबो अबा हायके चिन बरक न साका अमक फना हामिया अमक फना विवृत खायतंगो अनकक ताबु सुदुराय बनमन ब कांग्रेस तिनी हास्तेनि मन्त्रि अकरा बसा साका सुदुराय बर्मन चाया आबा हाय खायतंगो हनि सावति प्रसार आग वाजिरक निनि मन्त्रि अकरा थाङे हायके खुलुमि द सायतंग ए बिनेगर थाता थायनाब्ला किबा बर सायनाब्ला केनो निनि तिप्रासा गाकाय सायतंखा बरक अमाके फुमलिगि तंग बिबृत खाय तंग चाया खाय तंग तिप्रासा न बागे हनि साकेन निनि तिप्रासा नेशनल पार्टी खायन रक ए हनि सिर खोक्तका साब काहाम बन काहाम गाबरो नुगजागि तंग नों सायसुं बेनिफिट ने बागै सायसुं माना बागै नों ताय खरक निनि तिप्रासा चद लखनो नों हामिया खलाय दं हंगाय निनि चद लख तिप्रासा न बागै बुबागारा सामु खाय दं मानाखाय नों बुबागारा नखाय हामिया नि सं आबा हाय जुदि न तिप्रासा रक बिरिं परं तंहाखाय आं माया माने नों माया माने आं माया एयाव बाहायके न हा कमाय दं हंगाय ताबु पाब्लिक रक से वानसुनो नांथाय पाब्लिक रक से सायमान नाय जाज खायदि साब कुबुइ साब हामिया आबोस मेसेज आरां मेसेज हाना थाइया आं एन्थने काहाम आं बुबागरा काहाम चिन्तिफ्रा मथा काहाम आगाबो साना थाइया सामुं साबो काहाम खायतं सामुं दफन बागै दा खायतंया आबोनो से पाब्लिक जास खायना नांनाय बुनि दफा सायतंगन आबो दा कुबुइ ना निजिनि दफा सायतंगन आबो दा कुबुइ आबो पाब्लिक से साना नांनाय हरि नों तिने कक बरना रोमान स्क्रिप्ट बा सिनेमा बागै जों साबा खायतंगो नों सेम तिप्रासा थाङै नों आबनो बादा खायतं अथच निनि बुसाजो निनि साजो जत से रोमान स्क्रिप्ट इंग्लिश बेने परिवै बर पास खाइ तिनी सागर कत खाइदै तंग तिनी बर निजेबो सुइतंगो जे दफानि
main identity nini script nini kok ni script tang no nang nai a script bagi coba khana jaga se nang kri nang abone again so hanke niki dop phano mathang nai ja nini hukum kun na rang nai ja nini kok than nang na rang nai ja hanke jon sadhana public no buji thi o je neta o je leader o tiprasa ki tiprasa ka hamna nai nai ya kok borono tini o ma ke again thamang bata khaimale amla tini Central University ongi thaka abu bahke public to saime na governor pipe azar unko acharya tongphuru tabuk movement for kokborok je movement khai to na kokborok joto leader joto writer joto no pal khai thange governor malakhya governor malaphuru sawono bijap sujak totong after around 35 bijap sujak tubi phaike tubi phaye bo aboy bono jeng rana hangka aboy no bo magrang naya rang ri paitlang aboy no login after vice chancellor Central University rihine kobrok chalo khaide if university rihin ka khaide tabu to NIT no rihin ka NIT ko kobrok diploma chori to oba hekese tini kokborong kemo mana khaimeli apnu karon head of the state is the governor je saka karam governor se chancellor je kono university ni je kono hasteo chini sinto bochini borto saimon joton vice chancellor to bor appointment khai jabo can the chancellor by virtue of the constitution governor of every state bor se chancellor gobin thani power to bokhlai ka apro bor governor against thanga objection na khaimaka khalare maka mainable nga tabu nga tam khaborok ang tam sanai nijin borono bon ti saito tardi awa he selfish bororo ei obono message sa obono je hastan mutro kara miani ahiere nu bo saimia bo ignorant abon bo ha kok saito abo to chungkunu sana kokuri abo public no judge khaidi public no pordi joton no supreme court website thang mano 786 of 2025 kai nini WPC writ petition civil abono naidi naya ku no order upload no ja porimano plus agi 3 bar ko mone abono order pori naidi ar to latest 15 January abono no ko review rahaka am pori naidi kasana belana hambai sangbai karangman bagai zora kisa short ni bagai ba kom ni bagai sang okoglamna orma matha gaisnai belana hambai sai sin khorang manjaman bagai te nangkuk mani korono lukroni bus kango to bai phaimani bagai ke thaisingo je sini siam sir statement romano coffee rok man bagai sana belana hambai kendro hasne lukro bunluku ni man khana sartam sawe khana raka ke bisi election ote go ke aptai na nangkuk mani korono ndroni bus kango to bai phainani bagai sinis khorang sabrung site of zat ke soyawi dawi tong sini khorang angron logo superna belana hambai कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। श्याम सुंदर कंपनी ज्वेलर्स, ग्लिटरिया, एवरीडे डायमंड्स फॉर यू। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির উপর।
15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হিরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Khulumka ang Sunita Murashing, Narugzoto no Lam Shogo Sinita Buksazani, Kokborok Kok to Mawo. Pulano Fidi Naleano Tinini Kok to Mabokrog. Partial Eastern, Northeastern, and Northern region, it has a lot of Sakon by Joint Regional State Language Conference Panak Hazaka. Razakoraguli Hapani International Cerebroni in the Hologo. Meanwhile, Home Minister Amit Shah Yakumi Ashwini Angada Sinzaka. Shangrosal Hora Agortala Nehru Par Amte Lahar Party Mongokalai, Jibi Shakam Nogo Shanga Rizavito Monisarawo, Fashla Lagma Arika, Shiklani, Vidimo Akas Musundar. Rizakoptomani Bisinti Jatra Port Harane Police, Borkola Amtani Kusamet Malkovan Ido Manzaka, Kaibli Dram Bishingo, 138 kg, Shibi Karan Party Mungo Korosa Borna Eres Klaka Jatra Port Harane Police.
Shangroshala BSM commandant itidul mungai kisisuk zamano khorok saboroni nogo thangu chopramani koktuma party mungo zero shot eloni borok shagodo kumanka party mung asramari shamano bosra amseo baitago party mung yagulo shagodo kumana ro sangtaka khoi hangko shakalogo Fashla Irani Thanani police koila short dilabazar arms routine checking khai to mani chorawo Kungsamal Kongo checking khai manja ka app packet bising 2000 yawa tablet party mongo korungza khoron borona arrest kaiga Irani Thanani police TTA Disney Lua Jizak Super League final match tungsang final 22 February Shangmariwo Jombo Jola ni Sudania Deborma Memorial SS School Ground no Actually final match tungsang hukum mukmo pandani bishingti Tabukok tuma Shukroboi Fashla Eastern, Northeastern, and Northern region it Hansalwaji Sakwan by Joint Regional State Language Conference Pandak Hazaka, Razakoraguli Hapani International Fairground in the Hologo. Union Home Minister Amit Shani Yagrome Ashalit Ambudan Singh Zaka. Chicago Shaklaizak Tomani Haikino Regional State Language Conference Panawa Manzangani Bage Hasto Fai Shokpaika Hakodon Union Home Minister Amit Shah Ashlo Bonalamzak Sonani Bage MBB Birkung Kolawat Tangi Shogika Hastane Montrokra Professor Dr. Marik Shaha MP Rajiv Bhattacharya MP Biplab Kumar Deb Mayor Dipok Mazumdar Khoboi Tikubonatong Rock Abni Aglono Kumbosok Day Rishakan Roy Indian Home Minister Lamzak Shogan Harzaka Abani Aglono, Union Home Minister Amit Shah Hangu Shogika Razakoragulini, Hapania International Fairground in the Holnogo, Zingzakmani, Joint Regional State Language Conference Pandawa. Abani Aglono, Union Home Minister Yakromo, Zingzak Ashali Panda. Ashali Panda Mazaka, Central Home Minister of State Bandi Sanjay Kumar. Hasni Montrokra Professor Dr. Manik Shaha and Rajiv Bhattacharya MP Biplab Kumar Deb MP Kritish Singh Department of Khoboi, Tikubonatong Rock. Abani Aglono Ashley Pandano T. Koksanani Tanga Indian Home Minister Amit Shah Joint Regional State Language Nati Shaka. भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं नमस्कार सबसे पहले त्रिपुरा की इस महान भूमि पर आकर मैं मां त्रिपुरा सुंदरी को
प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना त्रिपुरा सुंदरी का यह मंदिर न जाने कितने सालों से न केवल त्रिपुरा, न केवल नॉर्थ ईस्ट, देश भर के यात्रिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। और मुझे आज इस सम्मेलन में कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जब जब मेरे जीवन में संकट आया, मुझे लड़ने की प्रेरणा यही त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है। फिर से एक बार मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। मित्रों, यहां पर ढेर सारे राजभाषा का महत्व समझने वाले उत्तरी क्षेत्र के, पूर्वोत्तर के और पूर्वी क्षेत्र के ढेर सारे महानुभाव वहां पर उपस्थित। मैं आज इस सम्मेलन में श्री शिवाजी महाराज ने स्वराज का आंदोलन शुरू किया था, उस वक्त को याद रखा जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसी में हिम्मत नहीं थी मुगलों की ताकत को इसके सामने खड़ा हुआ। उस वक्त 16 वर्ष के युवा शिवाजी ने एक मंदिर में प्रतिज्ञा करी कि इस देश को मैं आजाद करूंगा, स्वराज की स्थापना। जब आगे चलकर छत्रपति के रूप में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई, जब कई जगह पे उल्लेखित है शिवाजी महाराज और गाग भट्ट का संवाद। इस स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज का मतलब सिर्फ शासन नहीं, स्वराज का मतलब होता है स्वभाषा, स्वराज और स्वधर्म, इन तीनों मिलकर स्वराज। Ashlokook Sanatanga Hakotani Union Home Minister Amit Shaka Northeast Hastewo to 100 Nislifan Kabama language stongo, Hokomokum by Gurungzak Wakok Tyro, Abahite Kunusaga Nusagahane. इतनी विविधता वाली भाषाई संपदा समृद्धि शायद कोई देश में भी नहीं। हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 200 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। 200 से अधिक जनजातीय समूह, 160 जनजाति समूहों के क्लस्टर निवास करते हैं। 50 से ज्यादा यूनिक त्योहार हैं और पूरा देश जिसको स्वीकृत करता है, ऐसे 30 से अधिक पारंपरिक नृत्य शैलियां भी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के। मैं तो जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब नॉर्थ ईस्ट का मेरा प्रवास हुआ, 21 दिन का प्रवास हुआ। तब मुझे मालूम पड़ा कि संस्कृति का खजाना पूरे भारतवर्ष में कहीं पर है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। इतना रिच कल्चर पूरे विश्व में। और जब भाषाओं को संरक्षण की और भाषाओं को संवर्धन की बात होती है, तब जहां रिच संस्कृति होती है वहीं समृद्ध भाषाएं। समृद्ध भाषाओं के बिना समृद्ध संस्कृति बन ही नहीं सकती। त्रिपुरा का भी उदाहरण देखिए, बांग्ला, कोकोबोरो और हिंदी, तीनों भाषाएं यहां बहुत अच्छे तरीके से बोली जा रही है। अगर भाषाओं के नाम पर विवाद करने वालों को भाषाओं का सह अस्तित्व समझना है तो उनको त्रिपुरा
त्रिपुरा में भाषा के कारण कभी विवाद या विवाद नहीं हुआ। तीनों भाषाएं समांतर रूप से एक साथ पली बढ़ी, आगे भी बढ़ी, और मुझे विश्वास है कि और आगे। राजभाषा सिर्फ संवाद की भाषा नहीं, नीति निर्माण मतलब पॉलिसी मेकिंग, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग, ये दोनों में सबसे ज्यादा कोई योगदान दे सकता है तो राजभाषा और हमारी स्थानीय भाषाएं दे सकती है। और हम नॉर्थ ईस्ट के कई महानुभावों को जानते हैं जिन्होंने देश और दुनिया में हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन किया, अपना खुद का नाम। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी, महान संगीतकार, त्रिपुरा के ही सुपुत्र एस.डी. बर्मन जी, आर.डी. बर्मन जी, सिक्किम के डेनी डेंजिप्पा, मेघालय में पैदा हुए जुबिन गर्ग, कई सारे लोगों ने हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट से निकलकर हिंदी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त। उनके लिए हिंदी देश में जाने का एक मंच, राजभाषा देश भर में पहुंचने का एक माध्यम है। और यही बात हर राज्य को लागू होगी। अभी ये मुख्यमंत्री साहब हमारे एमओएस पंडित जी को अभिनंदन देते कि पंडित जी तेलुगु है और राजभाषा सम्मेलन में हिंदी बोले। डॉक्टर साहब आप भी बांग्ला हो, त्रिपुरा के हो, मगर बहुत अच्छी हिंदी बोली। और मैं भी गुजरात से आया हूं। गुजरात हिंदी भाषी राज्य नहीं, मगर मैं मेरे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता अगर मुझे राजभाषा आती न होती तो मैं देश के लोगों से संवाद कैसे। Abni logi no bharda ha kotor shakang itlanga ni hinken royal language na tiye shakang itlanga ni nang hinai. Aba hai kino ashlo dropa khas ni romance kirmati bokong shaka ha kotor ni Union Home Minister Amit Shah. जमातिया जी ने यहाँ पर भावना व्यक्त की सभी लोग नागरी लिपि को स्वीकार करें और नागरी लिपि में अपनी बोलियों को ढालने का प्रयास करें। त्रिपुरा में कुछ लोग अलग दिशा में भी मांग कर रहे हैं। मेरे सभी से विनती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी स्थानीय भाषाएं, बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर चुकी है। त्रिपुरा ने भी नागरी लिपि को स्वीकार करना चाहिए और आग्रह के साथ अपनी आइडेंटिटी को मजबूत। हम सभी नॉर्थ ईस्ट के जाति समूह आइडेंटिटी के लिए समर्पित, अपनी पहचान के लिए समर्पित। अपनी पहचान किसी विदेशी लिपि में कैसे हम संभाल कर रख सकते। हमारी पहचान हमारे देश की लिपि में ही हम संभाल कर रख सकते। और सभी ने इस विषय पर सहमति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। लिपि और भाषा विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लिपि और भाषा विकास के लिए बनाए गए माध्यम। अंत में आज के सम्मेलन के माध्यम से मैं देश भर के अभिभावकों को एक अपील करना चाहता हूं कि आपका बच्चा किसी भी माध्यम की भाषा में पढ़ता हो, परंतु घर में बच्चे के साथ आपकी मातृभाषा में ही बात करिए और बच्चे को मातृभाषा सिखाइए।
अगर बच्चा अपनी मातृभाषा से सीखने से वंचित रह जाएगा, वो आपके साहित्य से वंचित, वो आपकी भाषा की कविताओं से वंचित रहेगा, आपके भाषा के सुभाषितों से वंचित रह जाएगा, आपके प्रदेश के इतिहास से वंचित रह जाएगा और अंततोगत्वा हमारी संस्कृति से भी कट ऑफ हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों को हमने भारत के साथ, हमारे प्रदेशों के साथ, हमारे संस्कार के साथ, हमारी संस्कृति के साथ जोड़कर रखना है, तो सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को मेरा आग्रह है कि घर में अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में ही संवाद करिए और बच्चे को अपनी भाषा जरूर सिखाइए, लिखना भी सिखाइए, पढ़ना भी सिखाइए, बोलना भी सिखाइए। जब ये प्रवाहित स्वरूप से अपनी भाषा सीखेगा, बोल पाएगा, इसके आत्मविश्वास में अनेक गुना वृद्धि होगी, अभिव्यक्ति की शक्ति उसकी अनेक गुना बढ़ जाएगी, विश्लेषण की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी और निर्णय को क्रियान्वयन करने के लिए आयोजन करने की क्षमता भी। ये सारे गुण भाषा से जुड़े। तो हर अभिभावक ने अपने बच्चे को आग्रह से अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा सिखानी चाहिए और उनके साथ उसी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बहुत आनंद है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट से और पूरे उत्तर और पूर्वी भारत से इतने सारे लोग आज हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं बंगाल के मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा सरकार का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर यहाँ पर आपने राजभाषा के प्रचार प्रसार को गति देने का काम किया है। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अवैकन आश्रय पांडा उपकनारों का हास्य मंत्रों का प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ त्रिपुरा की तरफ से। हमारे बीच उपस्थित है त्रिपुरा से जो राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राजीव भट्टाचार्य जी, त्रिपुरा पश्चिम से लोकसभा के माननीय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के श्री विप्लव कुमार देव जी, त्रिपुरा पूर्व से लोकसभा के माननीय सांसद श्रीमती महारानी कीर्ति सिंह देबबर्मन जी, मंच पर उपस्थित है जिन्होंने यहाँ प्रारंभिक भाषण अपने रखे हैं और क्या कारण है और किस लिए हम लोग यहाँ पर यह सम्मेलन किए हैं, पूरा विस्तार से हम लोग के सामने रखे हैं। राजभाषा विभाग के सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी हमारे बीच उपस्थित है। त्रिपुरा विद्यालय के हिंदी शिक्षाविद प्रोफेसर मिलन रणि जमातिया जी, उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत से हम लोग के यहाँ त्रिपुरा में अब सब जानते हैं स्क्रिप्ट को लेके बहुत हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया क्या होना चाहिए। मैं इसीलिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है नागालैंड की नागरी लिपि परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बीपी फिलिप जी, उन्होंने भी नागालैंड में किस तरह हिंदी को और अच्छी तरह से वहाँ पर प्रचलित हो, इसके लिए उन्होंने जो काम उन्होंने किया है वहाँ, इनके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे मंच के नीचे हमारे त्रिपुरा सरकार के माननीय मिनिस्टर्स, उसके बाद विधायक, विभिन्न मंत्रालय और विभागों और बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारीगण, राष्ट्रभाषा कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारी, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के प्रतिनिधिगण और उपस्थित मीडिया बंधु, देवियों और सज्जनों, राज्य सरकार की ओर से आप सभी का त्रिपुरा के पावन धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जो आज काली में दिल्ली से आया था, मैं प्लेन में मैंने देखा पूरा
लेन भरा हुआ है और मैंने देखा सभी इस सम्मेलन में आने के लिए सब बुक किए हुए हैं और खबर मिला है त्रिपुरा में रूम ही नहीं है, सब होटल भरपूर है और मैं अकेले आदमी हूँ, मेरे साथ में 2-4 आदमी थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। इतना बड़ा एक सम्मेलन त्रिपुरा में हुआ है और इसका श्रेय हमारे माननीय गृह मंत्री जी को जाता है और मैं इतना खुश हूँ कि ऐसा सम्मेलन त्रिपुरा में हो रहा है। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर क्षेत्र से संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन आज अगरतला में हमारे जो ऑफिसर्स यहाँ चीफ सेक्रेटरी से शुरू करके हमारे डीजी साहब से शुरू करके सभी ऑफिसर्स ने जिस तरह काम किया है और इसको ये भव्य ढंग से ये सम्मेलन हो, इन्होंने बहुत ही मेहनत की। मैं इसलिए इन लोगों में धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकारी विभाग और कार्यालय और बैंकों में हिंदी के उपयोग का बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में राजभाषा सम्मेलन का असाधारण महत्व है। आज यहाँ पर हम लोग देख चुके थे, यहाँ पर बैंक से शुरू करके बहुत लोगों को ये राजभाषा को सामने ले जाने के लिए उनको माननीय गृह मंत्री जी पुरस्कृत किए, हम भी किए और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह पूरा देश में राजभाषा को लेके आगे बढ़ना चाहिए और मैं समझता हूँ इसके लिए हम सब जानते हैं ये जानी पहचानी भाषा के उपयोग से सरकार और जनता के बीच जो मजबूत रिश्ता बनता है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रयास में हिंदी की भूमिका हमेशा सशक्त रही है। मैं समझता हूँ सरकारी योजना को सभी नागरिकों को प्रभावी ढंग से पहुंचाना जरूरी है ताकि सबको समान अवसर और सुविधा मिल सके। भारत विभिन्न भाषाओं का देश है। हिंदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा है और विविधता के एकजुट करती है। स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रसार दोनों साथ साथ चले। ऐसा नहीं है खाली हिंदी भाषा चले, इसके साथ साथ चले स्थानीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज है इसको भी साथ साथ चले। आज मैंने देखा कुछ हमारा विरोधी पार्टी कह रहे हिंदी यहाँ पर मैंने जबरदस्ती हिंदी को यहाँ पर प्रचार के लिए कर रहे हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, पहले आप सुनो समझो उसके बाद बात करो। ये हमारी सोच है, यही उत्तर पूर्व की भावना है कि राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार होना चाहिए और साथ ही साथ हमारा लोकल लैंग्वेज जो है उसको भी आगे बढ़े और ये हमारे देश की ताकत भी है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी हम आम लोगों के जुड़ी है और हम लोग भी हिंदी गहराई से जुड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषा और संस्कृत के नवजागरण का सुनहरा दौर शुरू हुआ है। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का मंच हो, G20 शिखर सम्मेलन हो या संघाई सहयोग संगठन का भाषण हो, मोदी जी ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में बातचीत करके भारतीय भाषाओं का प्रतिष्ठा बढ़ाया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिंदी में ऐतिहासिक संबोधन देकर विश्व मंच पर हिंदी भाषा का मान बढ़ाया। उस वक्त हम लोग सोच रहे थे ये कैसे उन्होंने हिंदी भाषा से उन्होंने वहां पर बात रखे हैं और बाद में आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह हमेशा हर जगह जाके हिंदी में भाषण देते हैं, लगते है शुरुआत हमारे अटल जी ने शुरू किया था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको आगे बढ़ा रहा है। हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत समृद्ध है। ये जो एक भाव है और उसके भाव को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों शब्द मौजूद है। हिंदी को संस्कृत की शब्दों संपदा और नए शब्द बनाने की शक्ति विरासत में मिली है। ऐसा नहीं है काल हो गया परसों है, ये ट्रेडिशनली ये मिला है। देशी भाषाओं और अपनी बोलियों से भी शब्द लेने में वो कई झिझक नहीं रुकती। अंग्रेजी में मूल शब्द करीब 10,000 है, 10,000, जबकि आप सुनकर बहुत खुश होंगे जबकि मूल शब्दों की संख्या हिंदी के 2.5 लाख से भी ज्यादा है।
Ashlo Eastern, Northeastern, and Northern region ni Tanzalwazi Sakmabai. Joint Regional State Language Conference Panak Haizaka. Manjaka Hasiniti, Father Hasni, Kabango Korok. Razakragul Nishima meeting Koktum Sini Korang. Shangrosal Hora Agortala Nehru Par Amse Lahar Party Mongokalai, Jibi Shakam Nogo Shangna Rizagitoman Sarawa, Fashla Langma Arika, Shiklani, Vinimu Akas Mosumdar. Hasto Shalbrum Lahar Party Mongokalai, Langma Arimani Kokuma Kashu Fayu. Lahar Party Munoti Awareness Camping Klaisakmani Yagolofan Lahar Party Mongokalai, Langma Arimani Party Murok Taplaya. Abakino Hainu Hai, Lahar Party Mongokalai, Langma Arika Korosha Shiklani. Party Munoti Koktumani Bising to Shamanka, Shangrosal Horror Azakoragulini Heritage Park Amsayo. Koroksa Brok Lahar Party Mongokalai Shagodok Mankahene. A party Muniagolo Bonologilo Genut Langsak Hagortla Jubishakam Nogo. Baitago Fash Shala Agortla Jubishakam Nogo Shagna Rizagatomani Sarawano Langma Arika Shiklani. Binimung Akas Mosumdar, Dong Tai Gandikram Amsayo. রুগী তো কালকে রাত্রে আইছিল 12টার দিকে রুগী কালকে যখন আইছিল তখনই অবস্থা অনেক খারাপ আছিল রোগীর অনেক পরীক্ষা করানো হয়েছে যেটার মধ্যে মাথার মধ্যে ইডিএচ আছে এসডিএচ আছে নিউমোক্যাফালাস আছে অনেকটি জায়গার মধ্যে ফ্র্যাকচার আছে সাথে বুকের মধ্যেও অনেকটি প্যাচি কনফিউশন আছে আর পেটে যে এমসিসিটি করা হয়েছিল পেটের ওটার মধ্যেও হেমোপেরিটোনিয়াম আছে রক্ত জমা আছে আর কি রোগীর অবস্থা তো পেশেন্ট পার্টির অলরেডি কাউন্সিল করা আছে কালকে কাউন্সিল করছি তারপর শ্বাস নিতেও পারতেছে না দেখে আমরা পাইপ দিয়েও শ্বাস নেওয়ানোর ব্যবস্থা করে রাখছি আজকে ভোরবেলা থেকে এখন তো পেশেন্টের অবস্থা বেশি ভালো না একটু আগে আমরা পেশেন্ট পার্টির সব এক্সপ্লেইন করছি আর এখনই পেশেন্ট এক্সপায়ার করছে কি নাম পেশেন্টের নাম আকাশ মজুমদার 29 ইয়ার্স মেল বাড়ি গান্ধী গ্রাম ওয়েস্ট ত্রিপুরা কয়টার সময় কালকে অ্যাডমিট হয়েছিল কালকে ভর্তি হয়েছিল 11:59 PM 19 ফেব্রুয়ারি 11:59 PM প্রাথমিকভাবে জানা গেছে না মানে কিভাবে হইছে আসলে হ্যাঁ ওরা জানি তো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তার অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্ট পার্টি ইট ওয়াজ এ কেস অফ আরটি Abahike Langma Arimani Koktuma Man Kino Noni Borokno Kobe Amseni Lukoroni Bisingo Nusaka Kakamo Razakoragulini Shimi Pronamni Koktum Chini Korang Huiza Koktumani Bising to Jatrapur Tharane Police Borkola Amseni Kungsa Mes Malkongo Naitogi Manjaka Kaibri Dram Bishingo 138 kg Shidi Karan Party Mungo Korosa Borokno Eres Klaika Jatrapur Thanani Police Party Munoti Jatrapur Thanani Usi Shidikanto Bordon Chaka Boroni Thanika Suhiza Koktuma Shopaisak Tomani Haikino Fashal Fungo Jatrapur Thanani Police Borkola Amsayo Naisumui Tongomani Koktuma Abai Zrawono T R01D 3432 Marini Kungsa Max Malkuno Nogoi Gasoka Police Fiaba Police Nogoi Malkunya Kari Kare Thaka Malkuni driver Fiaba Karimanlia Malkungo Tongneti Koraksa Abniakula Amal Kung Bishingo Naitogi Manzaka Kaibre Drum Bishingo 138 kg Shidikaran আজকে 11:05 খবর আসছিল গোপন ভিত্তিতে বরখোলা একটা ডিআই গাড়িতে মাল যাইবে এ খবর পেয়ে আমি আমার স্টাফ গিয়েছি এরা সিক্রেট শোনার মাধ্যমে জানি বরখোলার একটু সামনে একটা ছোলিং আছে ওই শেলিং দিয়ে আসবো তো আমরা এখানে অ্যাম্বুসে বসি অ্যাম্বু বসার পর একটু ফোনে ওই গাড়িতে এসে আমরা গাড়ি ডিটেন করছি গাড়ি ড্রাইভার চালক আমরা দেখে বাকি গেছে এর সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট একজন রিপোর্ট নিয়ে আমরা ধরছি আর গাড়িটা ডিটেন করাও দেখছি গাড়ির ভিতরে 4টি ড্রাম আছে 4টি ড্রামে আমরা গাঁজা ভর্তি আমরা খুলে দেখি ওজন করি 138 কেজি ভোট হয় তারপরে আমরা যে প্রসিডিউর মেনে আমরা কাজ করে থানাতে নিয়ে আসি আমরা এখন আমি ওই ভিত্তিতে একটা মামলা কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে কি একজনকে ডিটেইন করেছে একজনকে করেছেন না Paithok Police Aboroni Munga Kaisudor Bareko Nahare Party Munoti Chaitoni Tumgong Khorzak Tabuk Police Abaikin Party Mungote Shabu Korong Zaktong Abnoti Chaitoni Tumgong Khorzak Tabuk Police Bureau Report Chinik Korang Shangroshala BSM ni commander ni Tidel Mumbai Kisuk Zamano Korok Saboroni Nogo Tangu Sopramani Okruma Party Mungo Zero Shot Noni Borok Shagodo Kumanka Party Mung Astramari Shamana Boster Amsayo Paithago Party Muni Yaglo Shagodo Kumana Ronat Langsaka Kwai Hanko Shaham Nogo
Pada menurut Koktumani bisintu Shaiman ka BSM ni Komandan Anil Kumar Sangrong Shaldev kaisa koksul samung to boi. Jamus Bostini Shishankar Devna Butoklaimani Koktuma Abni Aglo Shakam Naisana ni bagai Kwai Hankor Shakam Nagot Obusangmani Koktuma Abai Zurawono Bini Thani kaisa Koktuma Shogika Bini Nogo Habnani Shakang kaisa Guli Kokka Hene Aguli ni Korang Kanaka Henkino Nongni Onkori Faika Shishankar Devni Buma Abai Zurawono BSM ni Zawandokno Sushankar Devni Buma no Latabai Bokrogo Butoklaimani Koktuma Abai Kino Nogo Habai Nongni Burokno Chopka Hene Party Mungo Sushankar Devni Buma De Batabu Shagodo Kuman Mani Koktuma Kashay Faika Abani Aglo Shagodo Kumane Ron Tlangzaka Hankor Shakam Nago ঘটনাটা সকালবেলা ইয়াইছে বস্তি সাহেব আইছে আচ্ছা আইসে আমার ছোট ছেলেরে ডাকছে দোকানে আমার দোকান আছে দোকানের সামনে বল দেখতে ফিরে এখান থেকে এই গেটের মুখটা নিচে টাকা তারপর সবাই এই দোকানও এমন সময় তারা জানে কিতে কিটা হয়েছে কোনার পরে হয়েছে তুই সুদ্দি যা আর তোর নামে অনেক রকম রিপোর্ট তুই তোরা সম্পূর্ণ জুলাই দিব হয়তো কইছে আমি তো দোকানদারি করি আর আপনাদের রোজে কথা আমার কইতেছেন আপনার কত করে একদম সাহেব কথা হইতে হিসাবে কথা কইনি কইতে টানি যেন দইরে সিরা তার এখানে মধ্যে বসে আরম্ভ করছে আপনারা মারধর করছে না এই সময় তো করছে না এই সময় করছে না সন্ধ্যাবেলা কোন রাত্রে গিয়া কারা 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 আইছো আপনাদের মারধর কারা করছে বিএসএ বা সাহেব কোন জায়গার বিএসএ সামবস্তি নাম জানেননি তাই যে আইছিল নামটা আমি জানি না কিন্তু অন্যরা বুঝতে কত নম্বর ব্যাটালিয়ন জানেননি অসুবিধা হচ্ছে না তো আপনারা মারধর করছে না আপনারা গাড়ি মারধর করছে সাহেব মারছে একজন প্রেগন্যান্ট মহিলাকে দেখলাম মারধর করছে আমার ছেলের বউ শরীরটা বানানো কাটে ফেলাই দিছে গুলি করছে কি গুলি করছে বাড়ি করে রাখে প্রথম বাড়ি ঢুকনে রাখে গুলি করছে দাগ দিয়া নি দরজায় বসে 10-12 জন কাছে গাড়ি লইয়া আমার বাড়ি চামবস্তিতে তো চামবস্তি আমার একটা দোকান আছে আমি বাড়িতে আলু খেতে কাম করতে আসলাম তো আলু খেতে কাম করে আমি পুকুরে এসেছি পাওয়ার দিন এমন সময় আমার মা আছে দোকানে রোডের পাশে দোকানটা আছে তো এই চামবস্তির বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সিভিল টেসে বাইক নিয়ে এসে আমার মারা জিজ্ঞাসা করছে তোমার ছেলে কই তো মা আমার ডাক দিয়েছে আমি পুকুরে আসলাম পুকুর থেকে বাড়িতে আইছি আসার পরে যখন আমি দোকানের সামনে আইছি আমার কইছে তোমার নাম কি আমি কইছি আমার সুশঙ্কর দেব আর কোম্পানি কমান্ডার নাম হচ্ছে অনিল কুমার বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার তো আমার কইতেছে তুমি ক্যাম্পে চলো আমি কইছি ক্যাম্পে কেন যাবেন স্যার আমার কী অপরাধ বা কোনো সমস্যা থাকলে আমার এখানে কোন ওইখানে কোন যেত না ক্যাম্পে যাওয়া লাগবে আমি বলছি ঠিক আছে ক্যাম্পে যদি যাইতে হয় আমি গ্রামের মেম্বার প্রধান আছে তারা নিয়ে যাইব এই কথা কোয়ার পরে আমি কয় তোমার কি জবাব দিতে হইব নি তুমি কি চিনো আমি বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার হইয়া আমার উপরে এখানে অত্যাচার করছে আমার হাতে মারছে এখানে মারছে মারার পরে আমার মা বোন তারা আসছিল আমার একটা টিকুটা তারা আমার বাড়িতে নিয়ে গেছে তখন সে গ্রামের মানুষ আমি যখন চিল্লাচিল্লি করছি গ্রামের মানুষ আইতে দিয়ে সে বাইক নিয়ে ক্যাম্পে ঢুকিয়ে গেছে ক্যাম্পে ঢুকিয়ে গেছে ভালো কথা আমি দুপুরবেলা কাম টাম খেয়ে এখন আমি আইছি হসপিটালে আমি নিজে চিকিৎসার লেগে আইছি চিকিৎসার লেগে আসার পরে আমি কেন ডাক্তার এখানে আইসি পরে দেখা যায় আমার বাড়ির থেকে ফোন আইছে বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার অনিল কুমার সে আমার বাড়িতে প্রায় 10 থেকে 15 জন নেব বিএসএফ নিয়ে এসেরা আমার বাড়ির ঘাটার সামনে গিয়া প্রথম ফায়ার করছে ফায়ার করার পরে আমার মা ফায়ারের শব্দ শুনে যখন টর্চ নিয়ে আইছে আমার মা হাত থেকে টর্চটা ছুটাইয়া আমার ধাক্কা দিয়ে ফালাইয়া লাঠি দিয়ে আঘাত করছে আঘাত করার পরে আমার ঘরে গেছে ঘরে আমার মা ভাই আছে বৌদি আছে ছোট একটা ভাতিজিও আছে বৌদি কি তো প্রেগন্যান্ট বৌদি প্রেগনেন্ট আছে 7 মাসের প্রেগনেন্ট আছে তারা কি কোনো লেডিস মানে বিএসএফ নিয়ে গেছিল কোনো লেডিস বিএসএফ নিয়ে গেছেন সব ছেলে এখন আপনারা কি চাইতেছেন মানে ঘরে গিয়ে কি হামলা করছে ঘরে গিয়ে সেটা আমার ঘরের দরজার মধ্যে দাউ দিয়ে আঘাত করছে দাউ দিয়ে আঘাত করে দুইটা দরজা ভাঙছে ভাঙার পরে আমার ভাতিজি বিছানাতে শুয়ে রয়েছিল ভাতিজিরে টাইনে ফেলাই দিচ্ছে মাটিতে আমার বৌদিরে প্রেগনেন্ট আছে বৌদিরে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলাইছে আমার বাইরে প্রচন্ড আঘাত করছে মূলত বিএসএফ এর অভিযোগটা কি আপনার বিরুদ্ধে যে কারণে এটা করলো আমি বারবার জিজ্ঞাসা করছি স্যার আপনি আমার ক্যাম্পে নিতেছেন আমার কি সমস্যা আমার কি কোনো আমার অপরাধটা কি সে আমার কোনো কিছু কইতেই রাজি না সে তোমার কি জবাব দিতে আমি পারবো না আমি বড় অফিসার এই কথা কই আমার উপর অ্যাটাক করছে আমার মারধর করছে কে কে যারা আহত হইছে আপনার মা আর যে আপনার বৌদি লাগে ওনাদের নামটা কি আমার মার নাম হচ্ছে নমিতা দেব বয়স কত বয়স 60 প্লাস
ভাই হচ্ছে সুব্রত দেব, ভাইয়ের বয়স হচ্ছে 40+, আর বৌদি তো 27 শুভমণি, 7 মাসের প্রেগনেন্ট, বাতিজি আছে 4 বছর। 4 মাস না 7 মাসের প্রেগনেন্ট? 7 মাসের প্রেগনেন্ট। আপনার নামটা? আমার বাড়ি চামবস্তি। নামটা আপনার? সুশঙ্কর দেব। এখন কই আইছেন? এখন ডাক্তারের এখানে নিয়ে এসেছি, আমার মাদের বৌদিরে নিয়ে এসেছি তারা চিকিৎসার লেগে। কতক্ষণ লাগে আপনার বাড়িতে এই ঘটনাটা ঘটছে আনুমানিক? আনুমানিক 8:30 থেকে, রাত্রে 8:30 থেকে শুরু হয়েছে। এরা প্রায় আধা ঘন্টার উপর নির্যাতন করছে। Abade munati chaprab zangnai nongni borok shanmung to bokha pare munati gi shaktare chaito gni duk zangnani bagai fia batamni bagai abai ko chaprab jaka abnati gi mushashi ani shaka chaprab zangnani nongni borok kwani shimi bipolamni kokthum chini khorang Fashlo Irani Thanani Police Koilashor Tila Bazar Amsi routine checking clay to mani zorawo Kungsamal Kongo checking clay manjaka 8 packet bishingo 2000 yaba tablet party mungo korungza koroni boroni arrest klaiga Irani Thanani Police boroni mung Zaharul Islam te Zakir Hussain boroni tongtai Asam Hasdeni Pathar Kandi Amsayo Party munoti Irani Thanani Police Shaka Shalbrone Haikeno Koilashor Tila Bazar Amsayo Malkong routine checking clay to mani Aba Israel Koilashor Faising Kungsamal Kononogi Manka Abniyaglo Amal Kongna Togi Manzaka 8 packet bishingo 2000 yaba tablet Manzamani yaba tablet ni hati wa hati dor lakai angkan hini Shaka Police Aba Haikeno Party Mungo Korungsak Tongne Koroni arrest klaiga Irani Thanani Police Abniyaglo Borona Kokshong Panigo Shaiman ka Borok Asam Hasteni Afek Muni Mani no Tubumani Hine Boroni Mung Shahrul Islam de Zakir Hussain Boroni Tongthai Asam Hasteni Karimganj Samsayo আজকে বিকালে দিকে যখন আমরা রুটিন মাফিক চেক করছিলাম টিলাবাজারে তখন কৈলাসহর দিক থেকে একটি হোয়াইট অল্টো গাড়ি খুব দ্রুত বেগে আসে আমাদের দেখে পুলিশকে দেখে ওরা পালানোর জন্য চেষ্টা করে আমরা যথাসম্ভবভাবে গাড়িটিকে আটকাই এবং গাড়িটিকে যখন সার্চ করি তাদের কাছে থেকে কিছু অবৈধ নেশার সামগ্রী ইয়াবার ট্যাবলেট গাড়ির পিছনের সিট থেকে উদ্ধার করা হয় এই বান্ডেলের মধ্যে প্রায় 8 প্যাকেট ইয়াবার ট্যাবলেট ছিল আর ট্যাবলেটের সংখ্যা হলো অনুমান 2000 ট্যাবলেট যার বাজার মূল্য 5 থেকে 6 লাখ টাকা হবে আর গাড়ির মধ্যে দুজন ছিল একজন চালক তার সাথে আরেকজন ছিল তাদেরকে আটক করা হয়েছে এখন তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস দায়ে মামলা গ্রহণ করা হবে পরদিন ওদেরকে কোর্টে প্রেরণ করা হবে তাদের নাম এবং বাড়ি একজন নাম হলো শাহরুল ইসলাম তার বাড়ি পাথারকান্দি জোরবাড়ি আর আরেকজন নাম হলো জাকির হোসেন তার বাড়িও সেম জায়গায় পাথারকান্দি তো তারা কোথায় থেকে নিয়ে এসেছে বললো তাদের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে তারা আসাম থেকে এগুলি নিয়ে এসেছে কারো উদ্দেশ্যে বিক্রি করার জন্য এখনো তদন্তের সাথে বাকি কথাগুলি পরে জানানো হবে Paita Gobroni Mungo and the Festa Kerongo Kaisodar Barnahari Party Munoti Chetunet Mugon Kurzak Police. Paita Water Shalabrona Hangotor Barnagotishanai Police. Kulashoni Shimotem Demnikok Tumchini Korang. TTADC Luaji Super League New Final Match Tungzang Final 22nd February Shalmariwo Zombo Jolani Sudania Deborma Memorial SS School Ground Ashling Final Match Tungzang Hukumu Mukmo Pandani Bishingte First look, I should go to Panda Kalai, TTADC, EM Ronald Deborma Shaka, TTADC, Hafani was his Sakmbai, Mutung Zakmani football match style Tamromoy. Abani final match, Sungzangani Tangutongo, 22nd February, Shalmariwo. Aba Hinina Ashla Bo Bodol by Bo Bodol in Bishingo final match Nangai. Abonatu Shawikanaruka, EM Shahel Deborma. Sungtini Kaisa, Balekano, Katung Kazan Bishinti Kaisa, Koktoma Sung Sakani Tangutongo, Chinijoto, Tamuna Hamzaki Tonga Chinijoto Lokorong Bagay. Sung Saimano Tal Tham about 3 months regularly continuously TTADC Super League Cholitongo Chini TTADC by Loa Jijak Chini Barongonang Chini CM by Tijuldak Te Chini Bobagra by Naikolzak Bini Chaitumun Bishintui Sung Tini Omai Chini Sikla Zalai Onachung Jora Rimanka Awan bagai chung Bobagrana bele kan hambai wana chung Colombo te chini honorable CM na hambai dibo tini ane logyo tongo chini sports and youth affairs bedagni Brahmana principal officer chini 3 months continuously chung 320 jona chini players na chung monthly 8000 ka honorarium dibo chung Brahmana 3 months khelam bathangka Tai chini total chini football coach 16 jona chungbarno 8 khlaikya Tai chini ora total chini football match 58 matches singkha Tai football players songna chung 3 months ni honorarium sung rajakha abunya gulo chini
फाइनल मैच एबा चिनी ताबुक जे पाइथांनि बातेलेमंगक कासाइकिया गोमोटी टास्कार्स बाय चिनी नॉर्थ नि ड्रैगन्स टीम बरक अ टीम काइनि बातेलेने थाइंगांके एबा चिनी जे बातेलेमानि थाइंगांके चिनी जम्पोइजलानि सुदन्न मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल नि आरो चिनी ग्राउंड दंगो आरो चेंगजागनाय जरा हांगांके दिबरनि एकता तामफ्रुन चिमी कल्चर प्रोग्राम नि चेंगमानि बिसिंतै चिना फाइनल मैच चेंगजागनाय गे आज फाइनल मैच ओ चिन जे कप्लाइंगनाय मानाय कप्लाइंगनाय टीम मानाय 5 लाख ताई चिनी रनर अप नि प्राइस तंनाय 3 लाख मैन ऑफ द सीरीज तंनाय 50,000 मैन ऑफ द मैच तंनाय 50,000 गे अ पांदा फाइमा जो फाइना बगै चिनी जो त हास्तेनि चिनी थंगमोना हामजोगि तंनाय चिनी फुटबल नो हामजोगि तंनाय जिनि जो त लोकरन जों टीटीएडी से हापांनिंगै जों नरनो खाबे लामसुगो जरा हांकाय दिबरनि एकता तामपरसिम चेंगजानाय चिनी जम्पोइजलानि चिनी सुदन्न मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल नि जों नखलावो नरनो जतन फाइनल बगै नरनो खाबाय लामसुगो কয় তারিখে चिनी 22 तारिख नि एकता जरा दिबर फाइनाय सापिनाय सुदन्न मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल नि ग्राउंड चेंगजानाय खमलंनि सिमी सुरे जे द्रपनि कक्थुम चिनि खरां ताबो किशोर लेंलामानि जुरा देबो हास्रा हायंते हाकतनि कक्थुमा टुबय फाइदं लेंलामानि यागुलो स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায়, ভালোবাসায়। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়।
কালীবাড়ি রোড ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। লেংলাবানি ইয়াগলা হাইন হাইলাম সগো চিনি খক বড় খক টমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো দিনিনি খক টমা বখরক রক Partial Eastern, Northeastern and Northern region it has a second by Joint Regional State Language Conference Manak Hizaka. Razo Koraguli Hapani International State Ground in the Hologo. Union Home Minister Amit Shah Yakumi Ashwini Angada Sinzaka. Shangrosal Hora Agortala Nehru Par Amstel Har Party Mongoklai, Jibi Shakam Nogo Shanga Rizavitoman Sarawa, Fashula Langma Arika, Shiklani, Ibimu Akos Musundar. Rizakoktumani Bisinti Jatra Port Harane Police, Borkola Amseni Kusames Malkuan Ido Namjaka, Kaibli Drum Bishingo, 138 kg Shidi Karan Party Mungo Korosa Borona Eres Klaka Jatra Port Harane Police. Shangroshala BSM Commander Nitidel Mumbai Kisuk Zamano Korosa Boroni Nogo Tango Chopramani Oktuma, Party Mungo Zero Shot, Loni Brodok Shagodo Kumanka, Party Mung Astramari Shaman Bosa Amse, Waitago Party Mungiago Shagodo Commander of Sankaka, Kwaihanko Shakamago. Fashla Irani Tharani Police Koila Short Dilabazar Amsi routine checking Clay Domani Zarawa. Musamal Kongo checking Clay Manza, the 8 packet wishing of 1,000 Yama tablet. Party Mungo Kurunza, Koron Borona Eres Kaiga Irani Tharani Police. GTADC Luaz is also for leaking final match Tongsang like final 22nd February from Maribo. Jombo Jolani Sudania Deborah Memorial SS School Ground. Actually, final match Tongsang like Hukumu Pandan in Bishingti. Tabukokuma Shukroboy. Haino Hai Hizakoktumani Bising the Shida Tanani Police Mohan per Amseni Shento Vicious Mungo Korosoboroni Nogoret Klaimanzaka, 32 kg Shidi Karat by Tagononi no function to Vicious Eris Klaika Shida Tanani Police. Pate Munoti Mohan per SGPO Das Gupta Shaka, Hizakoktuma Manzatomani Haikino Arshalo Klaizaka raid. Ashul Red Claimant Rawamanzaka Executive Magistrate Abaniagula Anogoret Klaimanzaka 32 kg Shidi Karan, Hadio Abani Hadidur Trilla Kayongan Shaka Police. Abani Logologin no fun, Central Business no Eris like Shidai Tarani Police. At Agopon Sumbatari Pitite, Sidai PS, CRPF, Executive Magistrate of Bote, Dokin Taranagor, Tirisgor area, Central Business Barito Ovijan Parahai, Ovijan Kale, Targor Teke, Tinta Dagger Monte, প্রায় 32 কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয় এবং সেটি সেগুলি ওই জায়গার মধ্যেই এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে এগুলিকে সিজ করা হয় এবং উক্ত সেন্টু বিশ্বাসকে অ্যারেস্ট করে থানাতে নিয়ে আসা হয়। বাজার মূল্য কত হতে পারে? বাজার মূল্য আনুমানিক 3 লক্ষ টাকা হতে পারে
এবং আমাদের যে এই এনডিপিএস সাবস্টেন্সের এগেনস্টে যে রেড অভিযান এটা এই এরিয়ার মধ্যে কম। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। फर्स्टलो उत्तर चोरीलाम बाजार बेरायनायनानै थांगा ब्लकनि कायसा टीम बाजारनो क्लिनटनिया हनके 5000 जरिमाना रनानै नांनाय हिनि शाखा चोरीलाम कम्युनिटी डेभलपमेन्ट अफिसार कृतिका साहा आसलो चोरीलाम हाटिनि दालबिदाल थाइ बेरायनाय खा आबनि आगलनो हाटिनि बानाया ख्लायनाय रकनो क्लिनटनिनानि बागै साजाखा आहाटिओ क्लिन ख्लायजेगे हनके 5000 रां जरिमाना रनानै नांनाय हिनि रजाखा साखथारमो সবাই যারা উত্তর চুরিলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত বডি আমাদের মাননীয় চেয়ারপারসন এবং সমিতির ভাইস চেয়ারপারসন আমি উত্তর চুরিলামের ইনচার্জ এবং ডিস্ট্রিক্ট স্বচ্ছ ভারত মিশনের যে টিম আমরা একটা জয়েন্ট ভিজিট করছি প্রত্যেক দোকানে দোকানে আমরা একটা নতুন নোটিফিকেশন ব্লক থেকে বার করেছি যেখানে প্রত্যেক দোকানের ওয়েস্ট কালেকশনের একটা রেট চার্ট আমরা সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করছি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এবার ব্লক থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা মেজর ক্লিনলিনেস ড্রাইভ হবে চোরিলাম বাজার এবং রাস্তাঘাট যে হাইওয়ে পাশে যেহেতু ভীষণ নোংরা করা হচ্ছে এবং ওটাকে স্ট্রিক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা করার উদ্দেশ্যে এই রেট চার্টটা আমরা ইস্যু করেছি এবং আমরা এক্সপেক্ট করছি যে সবাই ওটাকে কমপ্লাই করবে এবং আমাদের সাথে কোঅপারেট করবে সো দ্যাট আমাদের ওয়েস্ট কালেকশনটা অনেক সাকসেসফুল হয় কারণ ওয়েস্ট কালেকশনটা অনেক রিসোর্সেস আর এবং অনেক টাকা পয়সা যায় ওটার মধ্যে তো সেটাকে ফান্ড করার জন্য সোর্স অফ ফান্ড সেটা কিন্তু বাজারের ইকুয়ালি দায়িত্ব ওদের ওটার প্রতি কন্ট্রিবিউশনটা দেওয়া তো সেই কারণে আজকে এই ড্রাইভটা আমরা ইনিশিয়েট করেছি সাথে আমরা দেখছি এখানে যত বাজারেরও যে দোকানদার তাদেরও অনেক সমস্যা আছে ড্রেনেজ সিস্টেমের একটা বড় সমস্যা যেটা আমরা সলভ করার এখন চেষ্টা করছি এবং আমরা ভিজিট করে করে দেখছি কোথায় কি সলিউশন আমরা দিতে পারি তো সেই কারণে আজকে এই ভিজিটটা আমি আশা করছি এটা সাকসেসফুল হবে। ম্যাডাম এই যে রেট চার্টটা করেছেন এটা কবে থেকে এফেক্ট হচ্ছে? এটা এফেক্ট হবে মার্চের 1 তারিখ থেকে। মানে যারা গার্বেজ কালেকশন করবে তাদেরও তো একটা ন্যূনতম সম্মানিত দেওয়া হবে। থেকে ওদের আমরা মান্থলি ওদের যে ওয়েজেস গুলো ওটা থেকেই ফান্ড করি। এখন কি বাজারটা পঞ্চায়েত এবং ব্লকের আন্ডারে চলে গিয়েছে চোরিলাম বাজার? আগেও পঞ্চায়েতের আন্ডার ব্লকের আন্ডারই ছিল কিন্তু ওয়েস্ট কালেকশনটা সিস্টেম্যাটিক্যালি করা যেত না আমরা চেষ্টাও করেছি এর আগে কিন্তু ওটা পুরোপুরি ইমপ্লিমেন্ট হয়নি কিন্তু এইবার আমরা স্ট্রিক্টলি ইমপ্লিমেন্ট করব আর যারা এটা ফলো করবে না তাদেরকে 5000 টাকা ফাইন হবে জরিমানা করা হবে। স্যার ম্যাডাম আপনাদের সাথে কি বাজার কমিটি রয়েছে? বাজার কমিটি কোন বাজার ম্যাডাম এটা চোরিলাম উত্তর চোরিলাম বাজার। ম্যাডাম প্লিজ কাইন্ডলি টেল মি হোয়াট ইজ ইউর নেম এন্ড ডেজিগনেশন? আমি কৃতিকা সাহা টিসিএস ভিডিও চোরিলাম। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। फार्सला हाकुतुनि इंडियन होम मिनिस्टर हास्टो फाइमानिनते प्रदेश कांग्रेस भवन बसकांगो कोशम फ्लैग दिए शिलांग फुनका त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने आदंगरक मानजका प्रदेश कांग्रेस ने खुकपां प्रबीर चक्रवर्ती नो खबै देखोन आदंगरक आसलो प्रदेश कांग्रेस भवन बसकांगो बदलनि आदंगरक कोशम बाना फुनगै शिलांग फुनगलाइखा अपनी लगे लगिनो नेशनल लैंग्वेज हिंदी नो इम्पोज क्लाइमानि कौशल सामंतो बखा कांग्रेस ने खुकपां प्रबीर चक्रवर्ती সকলে অবগত আছেন এক কঠিন পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং এর পেছনে যারা মূল দায়ী ভারতবর্ষে তাদের তিনজন হচ্ছে প্রধান তিন ব্যক্তি হচ্ছে মোহন ভাগবত নরেন্দ্র মোদীজি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশে অমিত শাহজি। আমাদের এটা একটা প্রতীকী প্রতিবাদ আমাদের বক্তব্যের মূল নির্যাস এই ফ্লেক্সেই উল্লেখ করা আছে এই দেশে আর্থিক যে সংকট বা অন্যান্য সামাজিক সংকট কর্মসংস্থানের সংকট এগুলির চাইতেও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলি সেই বিষয়গুলি এখানে উল্লেখ করা আছে তাই আজকে আমরা অমিত শাহ যে এখানে এসেছে আরেকটা দেশে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রকে সামনে রেখে যার কিছুটা আজ গতকাল আমার ধারণা অমিত শাহজিকে খুশি করার জন্যই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এআই প্রযুক্তি প্রসঙ্গে
দিল্লিতে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেই সম্মেলন প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হিন্দির উপকারিতা, উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা বিষয় নিয়ে সেখানে উল্লেখ করেছে। আমরা এখানে উল্লেখ আছে ভাষা সন্ত্রাস সৃষ্টিকার। আজকে তো এটা জানেন সকলে, আমি বেশি কথায় যেতে চাইছি না, যে আজকে এই সম্প্রতি মোহন ভাগবত বোম্বেতে সরকারি অর্থে 100 বছর পূর্তি তাদের যে অনুষ্ঠান, সে অনুষ্ঠানের থেকে উনি বলেছেন যে ভারতবর্ষে প্রধান সমস্যা হচ্ছে অনুপ্রবেশের সমস্যা। এই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার সহজ উপায় হচ্ছে ভাষা। কে কি ভাষায় কথা বললে এটি চিহ্নিত করা যায় অনুপ্রবেশকারী, এবং তার জন্য RSS এর লক্ষ কোটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরি আছে, সেই সমস্ত ভাষাকে ভিত্তি করে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে এই দেশ তাড়ানোর জন্য তারা তৈরি আছে। তো একটার সাথে একটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আজ থেকে 7 মাস আগে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি বলেছিলেন যে আমাদের দেশে এমন একটা অবস্থা তৈরি করতে হবে খুব দ্রুতই, যে এই দেশের মানুষ ইংরেজি ভাষায় কথা বললে পর লজ্জাবোধ করবে, অপমানিত বোধ করবে এবং ইংরেজি ভাষাকে অবজ্ঞা করবে। এই কথাটা বলে উনি যেটা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে এই, যে উনি এই দেশে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে হিন্দি যাতে গোটা দেশে চালু হয় তার জন্য ওনাদের প্রয়াস জারি আছে, সেটা জারি থাকবে। এরই অঙ্গ হিসাবে আজকের সরকারি কর্মচারী এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গতকালকে হিন্দির সুখ্যাতি করতে গিয়ে বলেছেন, আমি কোনো ভাষার বিরোধী নই, সব ভাষা প্রথম কথা হচ্ছে আমি মাতৃভাষার পক্ষে। আজ আগামীকাল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, তার প্রাককালে এই কর্মসূচি এর রাজনৈতিক যে বিজেপি RSS এর যে কর্পোরেট সাম্প্রদায়িক যে রাজনৈতিক, সেই রাজনৈতিক আতাতেরই এটা একটা অংশ। ভারতবর্ষে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত 22টি ভাষার মধ্যে হিন্দি একটা ভাষা। একে কোনো রকমেই একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে চালিয়ে দেওয়া যায় না। আমরা তার অতীতেও বিরোধিতা করেছি, আজকেও তার আমরা বিরোধিতা করছি। মাতৃভাষা যেমন প্রাসঙ্গিক, মাতৃভাষায় যেমন সর্বত্র সুযোগ সুবিধা দিতে হবে, আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের যেমন দাবি হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, একে খাটো করার চেষ্টা, একে আক্রমণ করার চেষ্টা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হচ্ছে। সেই জায়গায় বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য পিটিয়ে খুন করে ফেলার মতো ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। সেই সময় আমাদের ককবরক ভাষাকে অমর্যাদা করার নানা প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। ককবরক ভাষাও আমাদের একটা বিরাট অংশের মানুষ, 31-32% মানুষের মাতৃভাষা, একে 8ম তফসিলে তাকে অন্তর্ভুক্ত করার আমাদের দাবি আছে। সব ফলে এই বিষয়গুলি নিয়ে আজকে প্রতীকী প্রতিবাদ জানাতে আমাদের দেশের এই যে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েম, ভোট চুরি, এই সমস্ত যে অন্যতম নায়ক অমিত শাহজির এই রাজ্যে পদার্পণ, এটা আমরা কোনো মতেই ভালো চোখে দেখছি না। একে আমাদের তো স্বাগত জানানোর প্রশ্নই নেই। সেই কারণে আজকে আমরা এই প্রতীকী প্রতিবাদটুকু আমরা এখানে Raza Koragulini Shimi Pronamnik Oktum Chinik Korang. First floor MBB College ni Economics Department e Political Science Department ni loa jisa ko bai chal ni bagai Equality National Workshop panda khaisa kha pandawan hare okar angmanja ka Professor Padmasri Arunoday Shaha abani aglon ashni pandanati koknar ka West Bengal Bardhaman University ni Professor Santosh Kumar Pal abani logi no dalbadal shuru mongnati shaza kha koklam encouraging the faculty and the students for this kind of national seminar for getting insight, knowledge about many relevant issues. With the permission of the principal, I'd like to speak in Bengali so that I will feel comfortable. You may not be feeling, but for me, I will really enjoy. আজকের যে বিষয়বস্তু সেটা হলো disparity থেকে parity, gender equality for inclusive development. এই ব্যাপারে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা অনেক সুন্দর করে অনেক বিস্তৃতভাবে বলেছেন। আমি অত শত পারবো না হয়তো,
কিন্তু আমি কি একটা খুব নিতান্তই প্রয়োজনীয় দিক তুলে ধরতে চাই। উনি হয়তো চমকে যাবে শুনলে, হয়তো আমার উপর রাগও করতে পারে। সেটা হলো এইভাবে কি বলা ঠিক হবে? আমি খুব বলতে কি আমার মানে বলতে ভয় করছে, সবাই আছে। দেখা যাক মানে বিয়েতে আমাদের সংসারে যখন বিয়ের কথাবার্তা হয়, যৌতুকের ব্যাপারটা চলে আসে। কন্যাকে বিয়েতে গিয়ে সঙ্গে আরো অলঙ্কার দিয়ে টুকটাক দিতে হয়, অ্যাম্বাসাডারের গাড়ি দিতে হয়। যৌতুকটা খুব নিন্দনীয়, কিন্তু আমি মনে করি যৌতুকের দরকার আছে। যৌতুক যুক্তিযুক্ত বিয়েতে যৌতুকটা হলে ভালো হয়। চমকে উঠবে অনেকে, আমি যৌতুকের পক্ষে, যাওয়ার পক্ষে। কেন? বিয়েটা হলো দুটো মানুষের মধ্যে ম্যাচিং করা। কারণ যদি হিউম্যান যে ক্যাপিটাল কম থাকে, তাকে যদি সোনা দানা গয়না দেওয়া হয়, এডুকেশন দেওয়া হয়, এটা ক্ষতি কি? যদি কেন দেওয়া হচ্ছে? যে বিয়েটা হচ্ছে হয়তো পাত্র ডাক্তার, পাত্রী কোনো স্কুলের শিক্ষিকা, তো তাকে তো কিছু যৌতুক দিতেই হবে। কেননা পাত্রীর যে পাত্রী শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অন্যান্য যে ইন্ডিকেটার্স পিছিয়ে আছে, এটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য কিছুটা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। এটাই তো যৌতুক। আবার উল্টাটা যদি হয়, হ্যাঁ হতেই পারে, পাত্র যদি বিয়ে পাস হয়, পাত্র যদি আমি বেশ ডাক্তার হয়, সেখানে কি দেওয়া হবে নাকি? অ্যাম্বাসেডার গাড়ি পাত্রকে দেওয়া হবে, বা গাড়ি আসতে স্কুটি আছে বলে। মোদ্দা কথাটা হলো পাত্র পাত্রীর বিয়ের মধ্যে যার কম আছে, মূল্য আছে, তাকে বাবা মার তরফ থেকে এটা পূরণ করে দেওয়া। তো দোষের কি আছে? বরং আমি 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 বাবা, আমি দেবো না, তো ঠিক আছে, তা মেয়েটিকে আমি ফেস করানো, আমি বাবা, আমি দেবো না। তো মেয়েটাকে সেইভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতা, চাকরিতে বা আয় উপার্জনের সমকক্ষ করে তুলুন। ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হবে, ঠিক আছে। আমি এমন পরিবার জানি, বিয়ের সময় কথাবার্তার সময় মেয়ে বলেছে যে যেহেতু পরিবারের আমি উপার্জন করি, আমার বাবা মা নির্ভর করে, বিয়ের পরেও আমি আমার বাবা মাকে একটা আয়ের অংশ, চাকরির বেতন অংশ দিতে চাই। এটা আগে থেকে বলা ভালো, পরে দিতে অশান্তি হবে। তার মানে কি? তার মানে হলো এখানে যৌতুক দেওয়া হচ্ছে উল্টা ভাবে। বাবা মাকে যে টাকাটা দেওয়া হচ্ছে, এটা যৌতুক। একটু তড়িয়ে দেখতে হবে জিনিসটা। আমি ভাষা বলছি বলতে, কিন্তু অতটা ঢেলা ফেলা নয় ব্যাপারটা। সুতরাং ডাউরি পক্ষে আমি এই জন্য কথাটা খারাপ শোনায়। আমার মতো একটা লোক চুল পেকে গেছে, আমার ম্যাডামরা এখানে আছেন, উমেন স্টাডিজে ডাইরেক্টর আছেন, উনি ডাইরেক্টর ছিলেন, তাদের সামনে আমার তো সাহস, দুঃসাহসের সীমা নেই। আমি বলছি ডাউরি তো ঠিকই আছে 100 বার। আমি আমাকে যতই বলা হবে ততই বলবো ডাউরি ঠিক আছে। ডাউরি তত্ত্বগতভাবে ঠিক আছে, কিন্তু যদি অন্য প্রসঙ্গে বা প্রাসঙ্গিকতায় যদি বলি ঠিক নেই, তাহলে কি করতে হবে? তাহলে কন্যা এবং পাত্র তাদের মধ্যে সমতা আনতে হবে। ছেলে যদি এমবিবিএস হবে, মেয়ে এমবিবিএস হবে, ছেলে যদি স্কুলের টিচার হবে, মেয়েও স্কুলের টিচার হবে, সেখানে খুব ডাউরি নেই। মানে আমি বলছি, সাধারণত কন্যার সঙ্গে পাত্রের যখন বিয়ে হয়, তার একটা ডিফারেন্স থাকে, এটা কমই বলতে হয়। উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট হোক, যে কথাটা এখানে আপনারা বলেছেন, পেরিটির কথা এনেছেন, হ্যাঁ, এম্পাওয়ারমেন্টটা করে দেওয়া দরকার। কি করে করা দরকার? এডুকেশন। আরো একটা আছে পদ্ধতি যাচ্ছিলেন, শুধু মেয়েদের যত Razakor agulin nishimi pronamnikok tum chinik khorang.
फसला अगरतला प्रेस क्लब स्पोर्ट्स कमिटी नि लुवा जिसा मुंबई काइसा कोकथुम पांडा खलाइजाखा मानजाखा अगरतला प्रेस क्लब स्पोर्ट्स कमिटी जॉइंट सेक्रेटरी अभिषेक दे अगरतला प्रेस क्लब ट्रेजरर एंड स्पोर्ट्स कमिटी को कन्वेनर रंजन रॉय अगरतला प्रेस क्लब स्पोर्ट्स कमिटी मेंबर सुप्रभा देवनाथ आकर्षण Akoktum pandani bisingte Agartala Press Club Sports Committee ni samung homunati সাজাখা কগলাম ফেব্রুয়ারি আগরতলা প্রেস ক্লাবের স্পোর্টস সাব কমিটির পক্ষ থেকে প্রথমবারের মতো আগরতলা প্রেস ক্লাব প্রিমিয়ার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই প্রিমিয়ার ক্রিকেট টুর্নামেন্টে 4টি দল অংশগ্রহণ করবে। আগরতলা প্রেস ক্লাব ব্লু, আগরতলা প্রেস ক্লাব ইয়েলো, আগরতলা প্রেস ক্লাব গ্রিন এবং আগরতলা প্রেস ক্লাব রেড টিম। পাশাপাশি এই টুর্নামেন্টে আমরা 6টি ট্রফি প্রদান করব। চ্যাম্পিয়ন রানার্স, ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট, বেস্ট ব্যাটসম্যান, বেস্ট বোলার, বেস্ট ফিল্ডার। আমি 4টা টিম যে আছে 4টা টিমের নাম আমি ঘোষণা করছি এখানে। আগরতলা প্রেস ক্লাব রেড টিম, ক্যাপ্টেন শীশান চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ সাহা, অমিত দেববর্মা, কৃষাণু দেববর্মা, বিপ্লব বিশ্বাস, অভিজিৎ মজুমদার, বিপ্লব চন্দ্র, নারায়ণ শীল, প্রিয়তোষ চক্রবর্তী, নন্দন চক্রবর্তী, প্রবীর দেববর্মা, রাজেশ ঘোষ, শান্তনু বণিক, প্রশান্ত দেবরয়, স্বপন মিয়া, অরিন্দম চক্রবর্তী, শতাব্দী দেবনাথ ম্যানেজার। আগরতলা প্রেস ক্লাব ব্লু টিম, বাপন দাস ক্যাপ্টেন, প্রণব শীল, সুব্রত দেবনাথ, অভিষেক দে, কিঙ্কর শীল, পাপন দাস, অঞ্জন দেব, সুব্রত দেবনাথ টিভি, দেবাশিস বোস, রাজেশ রায়, রাকেশ সাহা, রাহুল চৌধুরী, শান্তনু পাল, সমীর সাহা, রাজীব বণিক, সন্তোষ গোপ, চন্দ্রিমা শীতকার ম্যানেজার। আগরতলা প্রেস ক্লাব ইয়েলো টিম, মেঘধন দেব ক্যাপ্টেন, দিব্যেন্দু দে, মিল্টন ধর, রবীন কলই, অনুপম শর্মা, শুভঙ্কর দাস, সুমিত সিংহ, অর্পণ দে, সৌরভ মদক, বিশ্বজিৎ দে, বিজয় সিংহ রায়, প্রীতম সরকার, সুমন গণ, সুব্রত দে, তাপস দেব, নিতাই দে, স্বরূপা নাহা ম্যানেজার। আগরতলা প্রেস ক্লাব গ্রিন টিম, বিশ্বজিৎ দেবনাথ ক্যাপ্টেন, জাকির হোসেন, ভাস্কর জ্যোতি দত্ত, সুমন ঘোষ, অভিষেক দেববর্মা, সুজিত আচার্য, জয়ন্ত দে, বিষ্ণুপদ বণিক, প্রশান্ত দে, সানি সাহা, পার্থসারথী দেব, অনিমেষ শর্মা, সুপ্রভাত দেবনাথ, দিব্যেন্দু দাস, অলোক চৌধুরী, প্রশান্ত কর্মকার, সুস্মিতা রাইসেন ম্যানেজার। আমরা খুবই আনন্দিত যে আগরতলা প্রেস ক্লাবের ম্যানেজিং কমিটি আমাদের সবসময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের সহযোগিতার কারণে এবং আমরা এই টুর্নামেন্ট আগামী রবিবার অনুষ্ঠিত করতে চলেছি এবং আম্পায়ারিং এর স্কোরিং এর দায়িত্বে থাকবে টিসি এর যারা এমপ্যানেল আম্পায়ার তারা। রাজাকর আগলি নিশমি প্রণামনি কক্থম চিনি খরাং दिल्ली निसिमी रेल लैंग्वेज फिरनानि बागै फैसला कुंजबन अगरतला पीएमसी केंद्रीय विद्यालय विजिट खालामनानै फायका जॉइंट कमिशनर नीलम, केबीएस न्यू दिल्ली असिस्टेंट डायरेक्टर, केबीएस सिलचर एडिशनल कमिशनर पीआईडी राजा कोसं आबाहिकिनो आर्शलो बरनि दालबिदल सामूह मुनति साजाखा कगलाम आबनि आगलोनो रंगनंगनि शेफ साब्रगनति साजाखा कगलाम। केंद्रीय विद्यालय त्रिपुरा में आने का है मकसद है हिंदी का जो सरकार चाहती है कि राजभाषा के प्रति सबका लगाव बढ़े और बच्चे सीखे। हमारे जो जितने भी केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी हैं वो इस हिंदी भाषा को लेते हुए बाकी अन्य भाषाओं के साथ में समागम से कैसे करके लेके जाते हैं आगे, वो तो उस पे निरीक्षण है ये कि ताकि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, कितना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं हिंदी में, उनका प्रोत्साहन कैसे हो रहा है, कैसे एक रूट लेवल पे उनका बच्चे कैसे अपना आगे सीख पा रहे हैं ताकि आगे की जिंदगी में भी वो इसमें कार्य कर पाएंगे अच्छी तरह। हिंदी में उनको बोलने में कोई झिझक नहीं होगी। क्या देखा आपने? बहुत अच्छा देखा मैंने, यहाँ देखा सब तरह के हैं, बंगाली भी हैं और बच्चे अलग अलग तरह के हैं, लेकिन बहुत अच्छा है। कब्बूबुल का प्रोग्राम भी यहाँ देखा, बहुत छोटे छोटे बच्चे ही बहुत प्रेरणा से भरे हुए हैं और सबने बहुत ही अच्छी हिंदी का प्रयोग किया है अपनी दैनिक
जो दिनचर्या होती है, एक एक यहाँ इन्होंने एक एक बताया, जो इन्होंने एक प्रदर्शनी भी लगाई है यहाँ पर। बहुत अच्छा इन्होंने पर्यायवाची है या उनके शब्द कैसे हैं, क्या है उसमें, कहानी बनाना, कविता बनाना, इवन कई जो किताबों हैं उनके कवर्स भी उन्होंने खुद ड्राइंग पेंटिंग करके, तो ये प्रेरणा देता है और उन्होंने बनाया है। बहुत ही मतलब अच्छा है बच्चों के लिए। नाम संजीव सक्सेना है। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय में सहायक निदेशक राजभाषा के रूप में काम करता हूँ। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि केंद्रीय विद्यालय एक हमारा लघु भारत है। पूरे भारत देश में हमारे जो है विद्यालय स्थित है। तो ये केंद्र सरकार की जो है नीति है कि राजभाषा हिंदी में भी हमने जो है अपने लक्ष्य के अनुसार काम करना है। उसी नीति का कितना पालन हमारे केंद्रीय विद्यालय कर रहे हैं, इसके लिए हम जो है अपने अधिकारियों के साथ जो है केंद्रीय विद्यालयों में निरीक्षण के लिए जाते हैं। क्योंकि ये गढ़ क्षेत्र में स्थित है, तो यहाँ पे हम इस मारे आए हैं कि यहाँ हिंदी की स्थिति क्या है। देखिए, हिंदी जो है एक आज इस समय अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उभर के सामने आ रही है और पूरे विश्व में जो है ये मान लिया कि हिंदी अपने आप में बहुत समृद्ध भाषा है। इसके लिए जो है सारे विश्व में जो है आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा, मतलब अच्छा भी लगेगा कि पूरे विश्व में कई जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो इसीलिए जो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो इस तरह के दूरस्थ जो केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ के छात्र भी जो हमारे हिंदी भाषा का जो महत्व पहचाने और उसमें जो है अपने आपको जो है संपन्न करें। ये हमारा मुख्य लक्ष्य होता है और जितना जो काम वाम हमारा हिंदी राजभाषा में होना है लक्ष्य के अनुसार वो हम यहाँ पे आके जांच करते हैं। Tini ni kok tuma asuk zara tini te ba khasta hayung te hakoto ni kok tuma shaimana bagai chayo nai tong ni chini khorang. Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির উপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির উপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির উপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হীরে, হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ। মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন। একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব
18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। হাস্তেনি যত লোকরগ্ন উইলাও খুলমাইয়া ফারো जोंनि TTADC नो प्राय 4.5 बोसोर उइ लोकरग महाराजानि दैदुल मंबाय जे जों TTADC चालाव दंमोन लगे रय दंबाय माने बागै ज तनो खा काहाम दै खुलमाया फारो लेखे हमबाय जों लास्ट फरेन हाफ इयार जों जोंनि TTADC जोंनि लिमिटेड फान्ड बिथिङाव फानो जों लोकरगनि बागै जे सामो गाहाम तांनानै नै जातियाव माने बिथिङाव लोकरग नगनाय जा अमहाय जों सामो ताङै मामोन निरंनो सायखनारवानो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जोंनि जुबग्रनि इनकाम जेनेरेट खायनायनि बागै जों बरनो 600 ई ऑटो जों बरनो डिस्ट्रीब्यूशन खायखा जे तिप्रासा बेकार दंनाय जदि ऑटो सालावै इनकाम खायने हनै वान समनाय दङ बरनो जों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खायरगै ग्रामीण बैंक बाय टाई अप खायै ई ऑटो जों डिस्ट्रीब्यूशन रवै रखा बसकाङो बसिनि तिप्राहाम स्कीम बाहाय चालु खायजनाय तिप्राहाम स्कीम नि बिसिंतैनो बरनो ल रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय जेता फातारो नंना हांके 14% 12% अमाहायके रेट ऑफ इंटरेस्ट मारो केबासिनि अरो TTADC जों ग्रांटर बनांया ल रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय जों बरनो रखा ओनली 6% बाहायकेनो बैकएंड सब्सिडी जों बरनो 75,000 हजार बरनि बां इंश्योरेंस बि फैसिलिटी दं जेता जे ऑटो बेनिफिशियरी थैयै थांखा हंके बनि फैमिली वा जाति ओ रिकवरी खायनानि बागै प्रॉब्लम यानाते बनो वासोयनो जों बरनो इंश्योरेंस बो क्रेडिट इंश्योरेंस खायरजा जे बेनिफिशियरी थैयै थांखा हंके कोनो कारणे एक्सीडेंट होय थै थांखा हंके बो ऑटोमेटिकली रिकवर होय थानाय अमाहायके जों खायखा ने बनि साराबो जों खतों जोंनि ट्रेडिशनल ड्रेसेस न जों प्रमोट खायनायनि बागै जों जतन साइमानो जोंनि तिप्राजो एक समय आगरतला थाङै रिगनाय कावै गुरि खांके सागसानो ब्लै लाखि जागो केबा महाराज फाइमानि यागुलो जों जोंनि तिप्रासानि ट्रेडिशनल ड्रेस न जों जेबाबे प्रमोट खायनायनि बागै जातियाव खा अमताबो सुदु जोंनि तिप्रासानि बिथिङाव सिमिया दुनि कोबनि दफानि रिगनाय आङै मसले मा तंजाबाय था अमो महाराज नि वान सङैबानो पसिबल ङो हिंगे जों जत एडीसी बिलेशन इक्वल पर्सन खाय जोंनि रिगनाय सनानानि बागै खतों बाखा उलावबो कंटिन्यू दंनाय बाहायकेनो जोंनि हेल्थ सेक्टराव जोंनि लिमिटेड फान्ड जतन साइमोनो फैयाबा जों हॉस्पिटल जों तावक तांग दङो तावकनि मडार्नाइज हॉस्पिटल अलमोस्ट बायनानि फाइजिं थांग दङो 150 बेडेड हॉस्पिटल कंप्लीटिंग थानाय साखाम जोंनि बागै बिलाइखे जोंनि तिप्राहाय हास्तेव व्यवस्था गाहाम खायनि नांगौ बनो सागथारैनो बनो नाहरैनो साखामनो जों नजर रखा आगे हॉस्पिटल जों कायसा गाहाम सनानानि जोंनि इमां बुबाग्रानि इमां मो फुलफिल नाय दङो बाहायकेनो जों मोबाइल मेडिकल यूनिट जेता कामी आमसाइनि लुकुराव हेल्थ केयर नि बेपाराव मुं सा साइमेया बरनो जों हेल्थ केयर फैसिलिटी ते अवेयरनेस रनानि बागै मोबाइल मेडिकल यूनिट जों 6टा चालु खायो हास्तेनि थुं आमसाइयो बरनो मेडिकल टेस्ट चेकअप खायरवै अलमोस्ट माने 6000 नि अबाव लुकुरावनो जों मेडिकल फ्री चेकअप खायखा बाहायकेनो ऑपरेशन बेहायनो लास्ट 2 इयर ऑफ फ्री ऑपरेशन जों अरनियो जोंनि खेरांबा हॉस्पिटल खायरवै कम से कम 2000 नि अबाव जों ऑपरेशन पायरखा निनि गल ब्लाडर स्टोन हंदी निनि तामसने ट्यूमर हंदी बाहायरो ब्लाई किरमा संसा रोगिरो ऑपरेशन खायजागै सक्सेस ओङै थांबायखा बाहायकेनो
जों तामसनाय चिकन माने जोंनि बिख्रा फेमिलि दंनाय बाहेरावनो मासिं जरावो रिकुटुं ब्लेंकेट जों बर'नो ब्लेंकेट बो जों डिस्ट्रिबिउशन खायखा इनके अमा हायखेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अमा हायखे जतनो जानजा डिपार्टमेंट नि जों या प्रेसेवै खायमानि हायखे एजुकेशन डिपार्टमेंट अब जों बीएड ट्रेनिंग रनानि बागै बसबनो जों 25 जना जों बीएड ट्रेनिंग नि स्पॉन्सरशिप बो रवै दं बर'नो तार बसाङावबो रजावै दंनाय रजावैनो थांनाय अमा हायखे स्कीम सोनाजाक जाते जोंनि तिप्रासा जे तामसनाय बीएड परेनानि स्कोप माया डोनेशन रय माया रांकलया अमा हायि दंनाय र बर'नि जे माने ल इनकाम ग्रुप रंनो जों सिलेक्शन खायबै बर'नो जोंनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि होते एक फाइ हायते अनेनो जागाव जों स्पॉन्सर रवै बर'नो परे रय दंमनि बबो जोंनि र अमया प्रिसेजा ठीक बाहायखेनो हमपै स्कुल जों जतनो साइमानो आसो आइगिनि सालो हमपै स्कुल आसो डिमांड करे त्याबा जों तिप्रामथा महाराज नेतृत्वे फाइमानि यागलो हमपै स्कुल ब्लाइ डिमांड बारै थांखा हॉस्टेल नि इंटेक कैपेसिटी अनेक गोबां बारै रय मा थांखा आइगि जेता गर्ल्स 200 बॉयज 200 के तंगमनि जों फाइमानि यागलोनो बर'नो इंटेक कैपेसिटी बारै हॉस्टेल अब जों 750 जना इंटेक कैपेसिटी बारै रवै बर'नो फैसिलिटी रवै तंखा के जोंनि बिखराव ठीक आसे पाहाड़नि बर'राव जत लेखा फरायनायनि बागै आसो सेबमायाफोरनो जों हमपैहाय हॉस्टेल जों क्रिएट खायै सुजुग रनानि जातियखा ठीक बाहायखे जोंनि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नि होते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्राव बेसेबां या 10 करोड़ तंमानि बबाय जों मनबो साबजोनाल 10टा साबजोनाल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायखा ऑलमोस्ट 10टा कंस्ट्रक्शन खायमानि वो 7टा ऑलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी तावबो इनॉग्रेशन खायमानि रेडी दं कय दिनो जों बनो इनॉग्रेशन खायना स्पोर्ट नि जागाव जों लास्ट 2 इयर जों टीटीएडीसी सुपर लीग खायखा सुपर लीग खायचिनि ट्राइरनो स्पेशली यंग जनरेशन जरा फुटबॉल बाय थांनाय रनो बरनो प्रमोट खायनानि बागै जे जों जातियक माने अम सक्सेस होनखा त्रिपुरा हास्टेव अम हायखे पहिला जोंनि टीटीएडीसी नो इवेंट कटर खायै जों टीटीएडीसी सुपर लीग खायलाय माखा बनिया गलो जों टीटीएडीसी नि आईसीए डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायै जरा रोजानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायनानि बागै त्रिपुरा आइडल जों संसालायखा त्रिपुरा आइडल नि बिसिङाव जोंनि रोजानाय रं हासुग तंनाय कनामा तंनाय पर्यन्त जरा सिजाया जे जोंनि जरा टैलेंट तंनाय रं बरनो नायतोयै तबनाय हनै छाकथारै जों त्रिपुरा आइडल खायमानि बरनो जों लास्ट 2 इयर नखा बर जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइ थानाय रं आबो बरनि कैरियर सनावनि अपॉर्चुनिटी मानै दङ जागा जागाव प्रोग्राम के बर इनवाइट खायजागै रसावै पब्लिक नि बसकाङाव खोनारावै बरनि कैरियर न असनानानि बावै कैरियर आगवै दङ अमसों नखा जों बाहायखेनो कल्चर त्रिपुरानि रिच कल्चर न जों प्रमोट खायनानि बागै लंडन हाई हास्टेव ग्लोबल स्टेजआव जों रिप्रेजेंट खायरै माखा जेता महाराजानि साखथारमो महाराजानि जातियावमो बनि वानसमो जे हास्टेनि लुकुराव वानसयै माया जे सालसा लंडन हाई जागाव जोंनि त्रिपुरासाराव परफॉर्मेंस खायै जोंनि कल्चर न फनवै मानाय होनो जों जतन साइमानो जोंनि त्रिपुरासानि रुल खायजा करिनि बागै टैक्सेशन ओंथों निनि जेकुनु एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन खायने ओंथों अनेक प्रॉब्लम जोंनि टीटीएडीसी जों फाइमानि सिगां नुजायै दङ जेता जों बनो बिल ऑफ बोसनाखा जोंनि लैंड यूज बिल जों सनावै पास खायखा निनि टैक्सेशन नि बिल जों सनावै पास खायरहका जोंनि पैबो एडीसी विलेज कमिटी नि जों अमेंडमेंट पास खायरहका जेता एडीसी विलेज इलेक्शन खायके वोट ओंगे जोंनि एडीसी आमसायो किंतु काउंटिंग हॉल ओंगे निनि एडीसी बायरे नॉन एडीसी एरिया
Ge onek somay chini Tiprasani dominate area ang ya hingke aro jagao disputing wo nini kok banglayo. Hani bangi chung tite ADC 1 sokha jehetu ADC village committee mane chini Tiprasani bangi singke Tiprasani bisingo no amsai bisingo no lekhawani bengthung. Hai hene chung Tiprasa amsayo board lekhana ni counting hall khaine ni bahai rok ma khaine hene bahai bilog bo chung sanawi pass khaika. He bahai kene chini ICA department tourism department ni chung miliwei chini cultural chini historical monument of chung kabangma identity life protection khaine nang hi wan sowoi no chung jaga o chini Maharaja Bikram nini tamasne SD Burman bahai statue rok chung sanawi chini khumlong park bo tabak sanada tongo oro lama rok bo chini khumlong lama bo tongo nini Maharani Kanchan Prabha Devi nini tamasne Bichandra Munuo Maharaja Bichandra Maniko amahai rok chung statue tawe chini history no chung revive khaine ni bagoi chesta khai tongo chini tourism chung black chini hastewa develop khaine nango recently chung water fountain chung inaugurate khaika Maharaj ni yakte north east ni jot ni chai mane naithopok tei kusupok chini water fountain Maharaj ni sakthar mumbai ni chung NHO recently tabak chung TTADC ni bobon chung Shillongo khaine hine long time chini project pending tongmani recently tabak sanction kha asa khaibe chung Shillongo jagaro clearance chung thangkhainke Panto sanction pajak almost 5 crore ni chung TTADC bobon nokbo samang tangmanai chung 5 crore ni simi bono project proposal lohmani omahaike chung chini Tiprasa no jate phatar hasteo porena ni medical treatment ni bagoi thangoi subida manai jat omahai appreciate oi by kene chini industries department by chung Tata Stripe by Tata Group ni hotel management chung sanawai tongo tabo oro jaga chini khomlo tamasnai narwai tong thai jeta tongmani aro jaga hotel management ni training center kholokna ni bagoi tabok samang starting tongo Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma twingbo phayo aboni gajingno chini sonlo komol jewelers ni bokhaktei tipra hasni joto rukurongno tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo tongthok tiring hambai প্রিয় ধর্মনগরবাসী উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে নতুন ঠিকানায় কালীবাড়ি রোড ধর্মনগরে হ্যাঁ এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025 শুভ উদ্বোধনী অফার প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় এতেই শেষ নয় প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি ধর্মনগর কালীবাড়ি রোড পাওয়ার হাউস ওয়াটার কমপ্লেক্স সবার সাদর আমন্ত্রণ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स अगरतला उदयपुर एंड धर्मानगर। चीनी लांग मनी जो तो जोरानो बेलाई खेनो नांगकुक मनी चीनी मकल चंगनो जोरानो तोंग थंगना बागी चुबाव हाइफानो चंग चीनी मकलनो नाइकलनो खरोई थांगो मुइतो नारकदी 90% विजन लॉस चंग जोरा जोराओ चेकअप खाइजंग माबाइनो मथागे मान अश्विनी नेत्रालया नरमनि मकलनि हामक्राइनि बागै शालबुब्रुमनो तंग
borokni modern equipments the skill shakham nainai rok jefro phano tongo norokni bage Ashwini Netralayani bakhakte oshamatani jotono khaka hamya fare hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Saboni nang Agartala. Saboni nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo na din tong plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Tiaba dang mani chora woro saknai purong mo. Kok sanai holong chero khognai hasteni hapong khatai. Choiwe nai tong din ro chini khora. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। श्याम सुंदर कंपनी ज्वेलर्स ग्लिटरिया এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের MRPর ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার MRPর ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। IGI দ্বারা পরীক্ষিত হীরে, হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে।
হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Union Home Minister Amit Shah called for a definitive end to language-based conflicts during the Joint Regional State Language Conference held at the Habania International Fairground on Friday. Addressing a massive gathering, Shah emphasized that linguistic diversity should be a catalyst for development, not a source of political discord. In a significant anti-narcotics operation, Irani police intercepted a vehicle and seized a massive haul of Yaba tablets in the Dila Bazar area of Nogati district. The operation resulted in the arrest of 2 interstate smugglers and seized 2,000 Yaba tablets with an estimated market value of 5 to 6 lakh rupees. In a major crackdown on narcotics smuggling, Jatrapur police seized a massive consignment of dried cannabis on Friday. Acting on a tip-off, the operation led to the recovery of 130 kg of contraband and the arrest of 1 individual, although the primary suspects managed to flee the scene. In a major success for the Mohanpur Subdivision Police, a high-value narcotics consignment was intercepted at a residence in South Taranagar on Thursday. Acting on specific intelligence, Sidai police raided the house of a local resident, leading to a significant seizure and arrest. The Tripura Pradesh Congress Committee launched a fierce protest on Friday condemning Union Home Minister Amit Shah's visit to the state. Accusing the central government of language terrorism, Congress workers staged a demonstration outside the Congress Bhavan in Agartala, coinciding with Shah's arrival for an official language conference. Executive member Suhel Damarma, alongside the principal officer of the Sports and Youth Affairs Department, officially announced the grand finale of 3-month-long Kumulang Football League during a press briefing on Friday. The much-anticipated final showdown is scheduled for February 22nd at the Jampur Jola Suranya Memorial Higher Secondary School ground. Bringing to you the news of the day.
Union Home Minister Amit Shah called for a definitive end to language-based conflicts during the joint regional state language conference held at the Habania International Fairground on Friday. Addressing a massive gathering, Shah emphasized that linguistic diversity should be a catalyst for development, not a source of political discord. Union Home Minister Amit Shah arrived in Agartala on Friday for a high-profile official visit. He was accorded a warm ceremonial welcome at the Maharaja Bir Bikram Airport by Chief Minister Dr. Manik Saha. Upon his arrival, Chief Minister Saha greeted the Home Minister with a traditional bouquet and a hand-woven risa. Other senior cabinet ministers and top state officials were also present at the airport to receive the Union Minister. Key dignitaries present on the dais were CM Dr. Manik Saha, MOS Bandi Sanjay Kumar, MPs Rajiv Bhattacharjee, Biplab Deb and Kriti Singh Dabarma. The Home Minister dismissed the Hindi imposition narrative, describing Hindi and local mother tongues as two sisters from the same mother. भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं, नमस्कार। सबसे पहले त्रिपुरा की इस महान भूमि पर आकर मैं मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर मेरी बात में शुरुआत करना चाहता हूं। त्रिपुरा सुंदरी का यह मंदिर न जाने कितने सालों से न केवल त्रिपुरा, न केवल नॉर्थ ईस्ट, देश भर के यात्रिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। और मुझे आज इस सम्मेलन में कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जब जब मेरे जीवन में संकट आया, मुझे लड़ने की प्रेरणा यही त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ने दी। मैं फिर से एक बार मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करूं। मित्रों, यहां पर ढेर सारे राजभाषा का महत्व समझने वाले उत्तरी क्षेत्र के, पूर्वोत्तर के और पूर्वी क्षेत्र के ढेर सारे महानुभाव वहां पर उपस्थित हैं। मैं आज इस सम्मेलन में श्री शिवाजी महाराज ने स्वराज का आंदोलन शुरू किया था, उस वक्त को याद करना चाहता हूं, जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसी में हिम्मत नहीं थी मुगलों की ताकत को इसके सामने खड़ा हुआ। उस वक्त 16 वर्ष के युवा शिवाजी ने एक मंदिर में प्रतिज्ञा करी कि इस देश को मैं आजाद करूंगा, स्वराज की स्थापना। जब आगे चलकर छत्रपति के रूप में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई, तब कई जगह पे उल्लेखित है शिवाजी महाराज और गाग भट्ट का संवाद। इस स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज का मतलब सिर्फ शासन नहीं, स्वराज का मतलब होता है स्वभाषा, स्वराज और स्वधर्म, इन तीनों मिलकर स्वराज। Moreover, Union Home Minister Amit Shah further said the Northeast states has more than 200 languages that is rich and cultural heritage irrespective of the states, and this is seen only on the Northeast region. इतनी विविधता वाली भाषाई संपदा समृद्धि शायद कोई देश में भी नहीं। हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 200 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं।
200 से अधिक जनजातीय समूह, 160 जनजाति समूहों के क्लस्टर निवास करते हैं, 50 से ज्यादा यूनिक त्योहार हैं और पूरा देश जिसको स्वीकृत करता है, ऐसे 30 से अधिक पारंपरिक नृत्य शैलियां भी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के। मैं तो जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब नॉर्थ ईस्ट का मेरा प्रवास हुआ, 21 दिन का प्रवास हुआ। तब मुझे मालूम पड़ा कि संस्कृति का खजाना पूरे भारतवर्ष में कहीं पर है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। इतना रिच कल्चर पूरे विश्व में। और जब भाषाओं को संरक्षण की और भाषाओं को संवर्धन की बात होती है, तब जहां रिच संस्कृति होती है वहीं समृद्ध भाषाएं। समृद्ध भाषाओं के बिना समृद्ध संस्कृति बन ही नहीं सकती। त्रिपुरा का भी उदाहरण देखिए, बांग्ला, कोकोबोरो और हिंदी, तीनों भाषाएं यहां बहुत अच्छे तरीके से बोली जा रही है। अगर भाषाओं के नाम पर विवाद करने वालों को भाषाओं का सह अस्तित्व समझना है तो उनको त्रिपुरा में आना चाहिए। त्रिपुरा में भाषा के कारण कभी विवाद या विवाद नहीं हुआ। तीनों भाषाएं समांतर रूप से एक साथ पली बढ़ी, आगे भी बढ़ी और मुझे विश्वास है कि और आगे। राजभाषा सिर्फ संवाद की भाषा नहीं, नीति निर्माण मतलब पॉलिसी मेकिंग, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग, ये दोनों में सबसे ज्यादा कोई योगदान दे सकता है तो राजभाषा और हमारी स्थानीय भाषाएं दे सकती है। और हम नॉर्थ ईस्ट के कई महानुभावों को जानते हैं जिन्होंने देश और दुनिया में हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन किया, अपना खुद का नाम। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी, महान संगीतकार, त्रिपुरा के ही सुपुत्र एस.डी. बर्मन जी, आर.डी. बर्मन जी, सिक्किम के डेनी डेंजिप्पा, मेघालय में पैदा हुए जुबिन गर्ग, कई सारे लोगों ने हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट से निकलकर हिंदी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त। उनके लिए हिंदी देश में जाने का एक मंच, राजभाषा देश भर में पहुंचने का एक माध्यम है और यही बात हर राज्य को लागू होगी। अभी ये मुख्यमंत्री साहब हमारे MOS पंडित जी को अभिनंदन देते कि पंडित जी तेलुगु है और राजभाषा सम्मेलन में हिंदी बोले। डॉक्टर साहब आप भी बांग्ला हो, त्रिपुरा के हो, मगर बहुत अच्छी हिंदी बोली। और मैं भी गुजरात से आया हूं। गुजरात हिंदी भाषी राज्य नहीं, मगर मैं मेरे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता अगर मुझे राजभाषा आती न होती तो मैं देश के लोगों से संवाद कैसे। He further stated that the integrity and development of the royal language must be taken forward and preserved in order to develop the nation. Amit Shah also covered his speech regarding the demand for Roman script. जमातिया जी ने यहाँ पर भावना व्यक्त की, सभी लोग नागरी लिपि को स्वीकार करें और नागरी लिपि में
अपनी बोलियों को ढालने का प्रयास कर। त्रिपुरा में कुछ लोग अलग दिशा में भी मांग कर रहे हैं। मेरे सभी से विनती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी स्थानीय भाषाएं बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर चुकी है। त्रिपुरा ने भी नागरी लिपि को स्वीकार करना चाहिए और आग्रह के साथ अपनी आइडेंटिटी को मजबूत। हम सभी नॉर्थ ईस्ट के जाति समूह आइडेंटिटी के लिए समर्पित, अपनी पहचान के लिए समर्पित। अपनी पहचान किसी विदेशी लिपि में कैसे हम संभाल कर रख सकते? हमारी पहचान हमारे देश की लिपि में ही हम संभाल कर रख सकते। और सभी ने इस विषय पर सहमति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। लिपि और भाषा विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लिपि और भाषा विकास के लिए बनाए गए माध्यम। अंत में आज के सम्मेलन के माध्यम से मैं देश भर के अभिभावकों को एक अपील करना चाहता हूं कि आपका बच्चा किसी भी माध्यम की भाषा में पढ़ता हो, परंतु घर में बच्चे के साथ आपकी मातृभाषा में ही बात करिए और बच्चे को मातृभाषा सिखाइए। अगर बच्चा अपनी मातृभाषा से सीखने से वंचित रह जाएगा, वो आपके साहित्य से वंचित, वो आपकी भाषा की कविताओं से वंचित, आपके भाषा के सुभाषितों से वंचित रह जाएगा, आपके प्रदेश के इतिहास से वंचित रह जाएगा और अंततोगत्वा हमारी संस्कृति से भी कट ऑफ हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों को हमने भारत के साथ, हमारे प्रदेशों के साथ, हमारे संस्कार के साथ, हमारी संस्कृति के साथ जोड़कर रखना है, तो सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को मेरा आग्रह है कि घर में अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में ही संवाद करिए और बच्चे को अपनी भाषा जरूर सिखाइए। लिखना भी सिखाइए, पढ़ना भी सिखाइए, बोलना भी सिखाइए। जब ये प्रवाहित स्वरूप से अपनी भाषा सीखेगा, बोल पाएगा, इसके आत्मविश्वास में अनेक गुना वृद्धि होगी। अभिव्यक्ति की शक्ति उसकी अनेक गुना बढ़ जाएगी, विश्लेषण की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी और निर्णय को क्रियान्वयन करने के लिए आयोजन करने की क्षमता भी। ये सारे गुण भाषा से जुड़े। तो हर अभिभावक ने अपने बच्चे को आग्रह से अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा सिखानी चाहिए और उनके साथ उसी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। भाई बहनों, मुझे बहुत आनंद है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट से और पूरे उत्तर और पूर्वी भारत से इतने सारे लोग आज हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं बंगाल के मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा सरकार का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर यहाँ पर आपने राजभाषा के प्रचार प्रसार को गति देने का काम किया है। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। Meanwhile, Chief Minister Dr. Manik Saha also delivered his speech at a joint regional state language conference. उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ त्रिपुरा के तरफ। हमारे बीच उपस्थित है त्रिपुरा से जो राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राजीव भट्टाचार्य जी, त्रिपुरा पश्चिम से लोकसभा के माननीय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के श्री विप्लव कुमार देव जी, त्रिपुरा पूर्व से लोकसभा के माननीय सांसद श्रीमती महारानी प्रीति सिंह देबबर्मन जी, उन्होंने यहाँ प्रारंभिक भाषण अपने रखे हैं और क्या कारण है और किस लिए हम लोग यहाँ
पर यह सम्मेलन की है पूरा विस्तार से हम लोग के सामने रखे हैं। राजभाषा विभाग के सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी हमारे बीच उपस्थित है। त्रिपुरा विद्यालय के हिंदी शिक्षाविद प्रोफेसर मिलन रणि जमातिया जी, उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत से हम लोग के यहाँ त्रिपुरा में आप सब जानते हैं स्क्रिप्ट को लेके बहुत हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया क्या होना चाहिए। मैं इसीलिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है नागालैंड की नगरीय लिपि परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बीपी फिलिप जी। उन्होंने भी नागालैंड में किस तरह हिंदी को और अच्छी तरह से वहाँ पर प्रचलित हो, इसके लिए उन्होंने जो काम उन्होंने किया है वहाँ, इनके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे मंच के नीचे हमारे त्रिपुरा सरकार के माननीय मिनिस्टर्स, उसके बाद विधायक, विभिन्न मंत्रालय और विभागों और बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारीगण, राष्ट्रभाषा कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारी, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के प्रतिनिधिगण और उपस्थित मीडिया बंधु, देवियों और सज्जनों, राज्य सरकार की ओर से आप सभी का त्रिपुरा के पावन धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जो आज काली में दिल्ली से आया था, मैं प्लेन में मैंने देखा पूरा प्लेन भरा हुआ है और मैंने देखा सभी इस सम्मेलन में आने के लिए सब बुक किए हुए हैं और खबर मिला है त्रिपुरा में रूम ही नहीं है, सब होटल भरपूर है और मैं अकेले आदमी उठे, मेरे साथ में 2-4 आदमी थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। इतना बड़ा एक सम्मेलन त्रिपुरा में हुआ है और इसका श्रेय हमारे माननीय गृह मंत्री जी को जाता है और मैं इतना खुश हूँ कि ऐसा सम्मेलन त्रिपुरा में हो रहा है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर पूर्व और उत्तर क्षेत्र से संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन आज अगरतला में हमारे जो ऑफिसर्स यहाँ चीफ सेक्रेटरी से शुरू करके हमारे डीजी साहब से शुरू करके सभी ऑफिसर्स ने जिस तरह काम किया है और इसको ये भव्य ढंग से ये सम्मेलन हो, इन्होंने बहुत ही मेहनत की। मैं इसलिए इन लोगों में धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकारी विभाग और कार्यालय और बैंकों में हिंदी के उपयोग का बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में राजभाषा सम्मेलन का असाधारण महत्व है। आज यहाँ पर हम लोग देख चुके थे, यहाँ पर बैंक से शुरू करके बहुत लोगों को ये राजभाषा को सामने ले जाने के लिए उनको माननीय गृह मंत्री जी पुरस्कृत किए, हम भी किए और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह पूरा देश में राजभाषा को लेके आगे बढ़ना चाहिए और मैं समझता हूँ इसके लिए हम सब जानते हैं ये जानी पहचानी भाषा के उपयोग से सरकार और जनता के बीच जो मजबूत रिश्ता बनता है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रयास में हिंदी की भूमिका हमेशा सशक्त रही है। मैं समझता हूँ सरकारी योजना को सभी नागरिकों प्रभावी ढंग से पहुंचाना जरूरी है ताकि सबको समान अवसर और सुविधा मिल सके। भारत विभिन्न भाषाओं का देश है। हिंदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा है और विविधता के एकजुट करती है। स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रसार दोनों साथ साथ चले। ऐसा नहीं है खाली हिंदी भाषा चले, इसके साथ साथ चले स्थानीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी साथ साथ चले। आज मैंने देखा कुछ हमारा विरोधी पार्टी कह रहे हिंदी यहाँ पर मैंने जबरदस्ती हिंदी को यहाँ पर प्रचार के लिए कर रहे हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, पहले आप सुनो समझो उसके बाद बात करो। ये हमारी सोच है, यही उत्तर पूर्व की भावना है कि राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार होना चाहिए और साथ ही साथ हमारा लोकल लैंग्वेज जो है उसको भी आगे बढ़े और ये हमारे देश की ताकत भी है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी हम आम लोगों के जुड़ी है और हम
भारतीय भाषा और संस्कृत के नवजागरण का सुनहरा दौर शुरू हुआ है। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का मंच हो, G20 शिखर सम्मेलन हो या संघाई सहयोग संगठन का भाषण हो, मोदी जी ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में बातचीत करके भारतीय भाषाओं का प्रतिष्ठा बढ़ाया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिंदी में ऐतिहासिक संबोधन देकर विश्व मंच पर हिंदी भाषा का मान बढ़ाया। उस वक्त हम लोग सोच रहे थे ये कैसे उन्होंने हिंदी भाषा से उन्होंने वहां पर बात रखे हैं। और बाद में आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह हमेशा हर जगह जाके हिंदी में भाषण देते हैं, लगते है शुरुआत हमारे अटल जी ने शुरू किया था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको आगे बढ़ा रहा है। हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत समृद्ध है। ये जो एक भाव है और उसके भाव को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों शब्द मौजूद है। हिंदी को संस्कृत की शब्द संपदा और नए शब्द बनाने की शक्ति विरासत में मिली है। ऐसा नहीं है काल हो गया परसों है, ये ट्रेडिशनली ये मिला है। देशी भाषाओं और अपनी बोलियों से भी शब्द लेने में वो कई झिझक नहीं रुकती। अंग्रेजी में मूल शब्द करीब 10,000 है, 10,000, जबकि आप सुनकर बहुत खुश होंगे जबकि मूल शब्दों की संख्या हिंदी के 2.5 लाख से भी ज्यादा है। The conference concluded with a recognition of various government departments and wings for their excellence in implementing the official language policy. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. In a significant anti-narcotics operation, Irani police intercepted a vehicle and seized a massive haul of Yaba tablets in the Dila Bazar area of Nogoti district. The operation resulted in the arrest of 2 interstate smugglers and seized 2,000 Yaba tablets with an estimated market value of 5 to 6 lakh rupees. Acting on precise intelligence, a police team from Irani police station set up a strategic checkpoint in Dila Bazar. During the screening process, they signaled a suspicious vehicle to pull over. A thorough search of the car led to the discovery of 8 packets inside containing 2,000 Yaba tablets concealed within the vehicle that has a market value of 5 to 6 lakh approximately. The police apprehended 2 individuals on the spot. Both suspects are reportedly from the neighboring state of Assam. Saharul Islam and Jagir Hussain, both from Patharkandi, Assam. A formal case has been registered against the duo under the NDPS Act. আজকে বিকালের দিকে যখন আমরা রুটিন মাফিক চেক করছিলাম চিল্লাবাজারে, তখন কৈলাসহর দিক থেকে একটি হোয়াইট অল্টো গাড়ি খুব দ্রুত বেগে আসে। আমাদের দেখে পুলিশকে দেখে ওরা পালানোর জন্য চেষ্টা করে। আমরা যথাসম্ভবভাবে গাড়িটিকে আটকাই এবং গাড়িটিকে যখন সার্চ করি তাদের কাছে থেকে কিছু অবৈধ নেশার সামগ্রী ইয়াবার ট্যাবলেট গাড়ির পিছনের সিট থেকে উদ্ধার করা হয়। এই বান্ডেলের মধ্যে প্রায় 8 প্যাকেট ইয়াবার ট্যাবলেট ছিল আর ট্যাবলেটের সংখ্যা হলো অনুমান 2000 ট্যাবলেট, যার বাজার মূল্য 5 থেকে 6 লাখ টাকা হবে। আর গাড়ির মধ্যে 2 জন ছিল, একজন চালক তার সাথে 8 জন ছিল, তাদেরকে আটক করা হয়েছে। এখন তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস দ্বারা মামলা গ্রহণ করা হবে। পরদিন ওদেরকে কোর্টে প্রেরণ করা হবে। তাদের নাম এবং বাড়ি? একজন নাম হলো শাহরুল ইসলাম, তার বাড়ি পাথারকান্দি জোরবাড়ি, আর আরেকজন নাম হলো জাকির হোসেন, তার বাড়িও সেম জায়গায় পাথারকান্দি। তো তারা কোথায় থেকে নিয়ে আসছে বললো? তাদের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে তারা আসাম থেকে এগুলি নিয়ে এসেছে কারো উদ্দেশ্যে বিক্রি করার জন্য। এখনো তদন্তের সাথে বাকি কথাগুলি পরে জানানো হবে। Police are currently interrogating the suspects to determine the origin of the consignment and its intended destination within Tripura. Reported by Uttam Dev from Koilashahar, Chini Khora. In a major crackdown on narcotic smuggling, Jodhpur police seized a massive consignment of dried cannabis on Friday. Acting on a tip-off, the operation led to the recovery of 130 kg of contraband and the arrest of 1 individual, although the primary suspects managed to flee the scene. The operation began around 11 o'clock a.m. on Friday when an officer in charge of Jodhpur police station, Siti Kanta Vardan, received a confidential lead. The report suggested that a Max vehicle loaded with cannabis was traveling from the Barkhala area via Rangamura toward Main Road. Quickly mobilizing a team, OC Vardan set up a strategic ambush along the suspected road. As the vehicle bearing registration number TR01D3432 approached the trap, the police signaled it to stop. Upon seeing the police cordon, the driver and the co-driver performed a desperate maneuver.
They abandoned the vehicle on the road and managed to escape into the surrounding area before the officers could close in. However, the police successfully apprehended one person at the spot who is believed to be linked to the consignment. A thorough search of the abandoned vehicle revealed 4 large drums concealed inside 138 kg of high-grade dried cannabis stored within the drums. স্যার আমরা শুনতে পেয়েছি আজ কিছু এনডিপিএস আইটেম উদ্ধার করা হয়েছে যাত্রাপুর পুলিশ স্টেশনে, কি বলবেন? হ্যাঁ, আজকে 11:05 খবর আসছিল গোপন ভিত্তিতে বরখোলা একটা গাড়িতে মাল যাইবে এ খবর পেয়ে আমি আমার স্টাফ গেছি, সেটা সিক্রেট শোনার মাধ্যমে জানি বরখোলার একটু সামনে একটা ইচ্ছলিং আছে, ওই শালিং দিয়ে আসবো। তো আমরা এখানে অ্যাম্বুস বসি, অ্যাম্বু বসার পর একটু পরক্ষণেই ওই গাড়িতে এসে আমরা গাড়ি ডিটেন করছি। গাড়ি ড্রাইভার চালক আমরা দেখে বাকি গেছে, এর সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট একজন রিপোর্ট নিয়ে আজকে আমরা ধরছি। আর গাড়িটা ডিটেন করেও দেখছি, গাড়ির ভিতরে 4টি ড্রাম আছে, 4টি ড্রামে আমরা গাঁজা ভর্তি আমরা খুলে দেখি, ওজন করি 138 কেজি মোট হয়। তারপরে আমরা যে প্রসিডিউর মেনে আমরা কাজ করে থানাতে নিয়ে আসি। আমরা এখন আমি ওই বিরুদ্ধে একটা মামলা। কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে কি? একজনকে ডিটেন করেছে। একজনকে করেছেন না? The Jatrapur police have officially seized the vehicle and the narcotics. A case has been registered under the NDPS Act. Pure report, Chinikhora. In a major success for the Mohanpur Subdivision Police, a high-value narcotics consignment was intercepted at a residence in South Taranagar on Thursday. Acting on specific intelligence, Sidai Police raided the house of a local resident, leading to a significant seizure and arrest. Following a confidential tip-off, a police team launched a targeted operation at the home of Sentu Biswas in the Trishkarpara area of South Taranagar. The raid was conducted in the presence of an executive magistrate to ensure full legal compliance. During the search, officers discovered 6 filled with 32 kg of dried cannabis hidden within the premises. The homeowner, Sentu Biswas, was immediately taken into custody. According to Ashish Dasgupta, the SDPO of Mohanpur, the state's contraband has a significant black market value over Rs 3 lakhs. The Sidai police have registered a case under the relevant sections of the NDPS Act. একটা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিদাই পিএস সিআরপিএফ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে দক্ষিণ তারানগর 30 গড় এরিয়ার সেন্টু বিশ্বাসের বাড়িতে অভিযান করা হয়। অভিযানকালে তার ঘর থেকে 3টা ব্যাগের মধ্যে প্রায় 32 কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয় এবং সেগুলি ওই জায়গার মধ্যেই এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে এগুলিকে সিজ করা হয় এবং উক্ত সেন্টু বিশ্বাসকে অ্যারেস্ট করে থানাতে নিয়ে আসা হয়। বাজার মূল্য কত হতে পারে? বাজার মূল্য আনুমানিক 3 লক্ষ টাকা হতে পারে এবং আমাদের যে এই এনডিপিএস সাবস্টেন্সের এগেইনস্টে যে রেড অভিযান, এটা এই এরিয়ার মধ্যে চলতেই থাকবে। এটা Authorities are now interrogating the accused to uncover the broader supply chain and identify other individuals involved in the smuggling network. Pure report, Chinikhora. The Tripura Pradesh Congress Committee launched a fierce protest on Friday condemning Union Home Minister Amit Shah's visit to the state. Accusing the central government of language terrorism, Congress workers staged a demonstration outside the Congress Bhavan in Agartala, coinciding with Shah's arrival for an official language conference. Protesters displayed black flags and raised sharp slogans against the Home Minister, alleging a systematic attempt to forcefully impose Hindi as the national language. The atmosphere was judged as party supporters branded the visit an assault on India's pluralism. Key slogans raised during the protest included "Vote Chor, traitor of language terrorism," allegations of Hindi imperialism, and as such. Pradesh Congress spokesperson Prabir Chakrabarti, who led the demonstration, addressed the media with a stinging critique of the BJP's language policy. He argued that the push for Hindi undermines regional identities and violates the federal structure of the Indian Constitution. সকলেই অবগত আছেন, এক কঠিন পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং এর পেছনে যারা মূল
দায়ী ভারতবর্ষে, তাদের তিনজন হচ্ছে প্রধান তিন ব্যক্তি হচ্ছে মোহন ভাগবত, নরেন্দ্র মোদীজি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশে অমিত শাহজি। আমাদের এটা একটা প্রতীকী প্রতিবাদ। আমাদের বক্তব্যের মূল নির্যাস এই ফ্লেক্সেই উল্লেখ করা আছে। এই দেশে আর্থিক যে সংকট বা অন্যান্য সামাজিক সংকট, কর্মসংস্থানের সংকট, এগুলির চাইতেও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলি, সেই বিষয়গুলি এখানে উল্লেখ করা আছে। তাই আজকে আমরা অমিত শাহ যে এখানে এসেছে আরেকটা দেশে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রকে সামনে রেখে, যার কিছুটা আজ গতকাল আমার ধারণা অমিত শাহজিকে খুশি করার জন্যই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এআই প্রযুক্তি প্রসঙ্গে দিল্লিতে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেই সম্মেলন প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হিন্দির উপকারিতা, উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা বিষয় নিয়ে সেখানে উল্লেখ করেছে। আমরা এখানে উল্লেখ আছে ভাষা সন্ত্রাস সৃষ্টিকার। আজকে তো এটা জানেন সকলে, আমি বেশি কথায় যেতে চাইছি না, যে আজকে এই সম্প্রতি মোহন ভাগবত বোম্বেতে সরকারি অর্থে 100 বছর পূর্তি তাদের যে অনুষ্ঠান, সে অনুষ্ঠানের থেকে উনি বলেছেন যে ভারতবর্ষে প্রধান সমস্যা হচ্ছে অনুপ্রবেশের সমস্যা। এই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার সহজ উপায় হচ্ছে ভাষা। কে কি ভাষায় কথা বললে এটি চিহ্নিত করা যায় অনুপ্রবেশকারী, এবং তার জন্য RSS এর লক্ষ কোটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরি আছে সেই সমস্ত ভাষাকে ভিত্তি করে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে এই দেশ তাড়ানোর জন্য তারা তৈরি আছে। একটার সাথে একটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আজ থেকে 7 মাস আগে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি বলেছিলেন যে আমাদের দেশে এমন একটা অবস্থা তৈরি করতে হবে খুব দ্রুতই যে এই দেশের মানুষ ইংরেজি ভাষায় কথা বললে পর লজ্জাবোধ করবে, অপমানিত বোধ করবে এবং ইংরেজি ভাষাকে অবজ্ঞা করবে। এই কথাটা বলে উনি যেটা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে এই যে উনি এই দেশে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে হিন্দি যাতে গোটা দেশে চালু হয় তার জন্য ওনাদের প্রয়াস জারি আছে, সেটা জারি থাকবে। এরই অঙ্গ হিসাবে আজকের সরকারি কর্মচারী এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গতকালকে হিন্দির সুখ্যাতি করতে গিয়ে বলেছেন আমি কোনো ভাষার বিরোধী নই। সব ভাষা প্রথম কথা হচ্ছে আমি মাতৃভাষার পক্ষে। उनका 25 साल अब उनका टून नहीं मिला। आज हमें है पुलिस का प्रोटेक्शन में है और फिक्स है। हम जस्टिस आते हो जो वुमेन को रेप किया ना उनका के लिए उनका जस्टिस कब मिलेगा? हो चुका है। किया ना मैं भी गया दिल्ली में, मैंने अरेंज किया, मैं भी गया वहां में। नहीं मैं यहाँ में रहूँगा मैं। नों निजे रेबुं हाका गुतिं खामो नों जुदि रेबुं हाका गुतिं खामो नों सारे आप लोग को भी शर्म होना चाहिए। आप लोग को शर्म होना चाहिए। आप पुलिस ऑफिसर हो और रेप केस जो ये एस्कॉन्डर को आपने अरेस्ट नहीं किया, आप भी शर्म होना चाहिए। ये तो गलत है।
हम छोड़ देंगे आप